자, 선배찬호. 선배찬호. 네. 형제자매님들, 4월 첫째 주가 됐습니다. За 4 сарын эхний 7 хоног болсон байна. 네, 참 시간 참 빨리 갑니다. цаг хугацаа их хурдан өнгөрч байна. 네. 자, 이제 4월이면 이제 서서히 이제 봄이 가까워지잖아요. За ингээд 4 сар гарч байгаа юм чинь ингээд баг багаар хавар ойртож байна гэсэн үг. 네, 정말 이제 머지않아서 새로운 초원에도 이제 생명들이 이제 또 솟아나겠죠. За удахгүй мөн ингээд одоо хээр талд сайхан шин амин цэцэг дэлгэрч одоо гарч ирэх баха. 네, 겨우 내내 고난의 시간을 기다리고 인내했던 그런 생명들이 우리 몽골 정말 이곳저곳에 이제 또 새 생명들이 이제 솟아나지 않습니까? За өвлжөнгөө одоо ичээндээ байсан амьтад болоод өвс ногоо бүгд одоо зуны цагт дэлгэрч сайхан болдог. 네, 지금 전 세계적으로 전염병으로 인해서 많은 어려움 속에 있고 우리 교회들, 우리 형제자매들도 지금 많은 어려움 속에 있지 않습니까? За одоо дэлхийд даяар ингээд өвчин зовлонгоос болоод маш их бэрхшээлтэй байна. За мөн Монголд байна. Ахын дүүст маань гэсэндээ бэрхшээл дотор итгэлээр амьдарч байгаа. 네, 추운 겨울은 지나가면 꼭 하나님께서 또 봄을 허락하신 것처럼 이 고난의 때가 지나가면 분명히 우리가 마음껏 복음 전하며 정말 신앙생활 할 수 있는 신앙생활의 봄을 하나님께서 꼭 허락해 주실 거라 믿고 또 기도합니다. Өвөл өнгөрөхөөр хавар болдог шиг энэ хэцүү цаг үе дуусаж сайн сайхан цаг ирээд бидний итгэлийн амьдралд гэсэндээ бурхан энэ хөө хаврын улирлыг заавал зөвшөөрч өгөх болно гэдэгт итгэж байна. 네, 정말 우리는 어려운 상황일수록 더욱더 하나님 말씀을 또 의지해야 되겠습니다. Үнэхээр бид нар цаг үе хэцүү байх тусам хүнд байх тусам бурханы үгэнд илүү найдах хэрэгтэй. 형제자매님들 하나님 말씀 앞에 마음 자세를 우리가 바로 합시다. Ахын дүүснэр маань бүгдээрээ бурханы үгийн өмнө зүр сэтгэлийнхаа хандлагыг зөв байлгацгаая. 그리고 정말 귀를 기울여 들읍시다. За тэгээд мөн чихээ дэлдэлгээд тавиад сонсё. 그래야 하나님 말씀으로 힘을 얻고 Тэгвжээж бурханы үгээр хүчийг олж 또 чадна. 하나님 말씀을 거울 삼아서 우리 각자의 신앙을 또 살펴서 잘못된 것이 있으면 또 반성하고 돌이키는 시간을 또 가집시다. Мөн ингээд бурханы үгийг өөрийн итгэлийн амьдралынхаа төлөө болгоод итгэлдээ буруу байгаа зүйл болвол эргэж харж гимшиж дүгнцгээе. 네, 기도하고 시작하겠습니다. Залбираад эхэлцгээе. 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, Хайр нэгүслэр элбэг бэлхэн бурхан аав минь. 영원히 이뤄질 수밖에 없었던 저희의 영혼을 구원해 주시는 애 진심으로 감사드립니다. Мөнхөд алдагдахаас өөр аргагүй байсан бидний сүнсийг аварч өгсөн нэгүсэлд чин сэтгэлээсээ талархаж байна. 또 하나님의 자녀 삼아 주시고 날마다 때마다 우리에게 필요한 영육간의 양식을 주시는 애 진심으로 감사드립니다. Мөн өөрийн хүүхэд болгож өгөөд цаг өдөр бүр цаг тухайд хорон мөрт биднэрт сүнсний маань хэрэгтэй хоолыг өгдөгт баярлалаа. 또 주일 아침 하나님 말씀 앞에 우리 형제자매들과 함께 이렇게 머리 숙였습니다. Эзний өдрийн өглөө бурхан таны үгийн өмнө ахын дүүстэйгээ хамт толгой гудалгаж байна. 많은 어려움 속에서 신앙생활하고 우리 형제자매들에게 하나님께서 필요한 말씀을 주시옵소서. Олон бэрхшээл дотор итгэлээр амьдарч байгаа манай ахын дүүс нарт бурхан та хэрэгтэй үгийг нөгнө. 말씀을 전하는 입술들 주 성령님께서 주장하시고 말씀을 듣는 그 영혼들 그 심령을 주장하셔서 하나님의 말씀을 정말 믿음으로 받을 수 있게 도와주십시오. Үгийг дамжуулж байгаа ам болгонтой эзэнтэй хамт байж өгөөд үгийг сонсож байгаа зүрх сэтгэл бодлуудтай хамт байж өгөөд бурхны үгийг үнэхээр итгэлээрээ хүлээн авч итгэж чадхад тусална. 하나님의 말씀이 각 사람 마음속에서 믿음으로 역사할 수 있게 도와주십시오. Бурхан таны үг хүн тус бүрийн зүрх сэтгэл дотор итгэлээр холбогдсон ажиллаж чадхад тусална. 시종을 주 성령님께 의지하며 예수님 이름으로 기도드립니다. Цагийг эзэн ариун сүнсний хүчит мотор даатхан Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 자, 본문은 마르크 아로닉. За өнөөдрийн ишлэл маань Марк 11. 마르크 아로닉인 아론 타워스 아로네 무르텔. 마르크 아로닉인 아론 타워스 아로네 무르텔. 찾으셨습니까? За бүгдээрээ олсноо. 자, 읽어주시죠. За уншиж өгье. Тэд Иерусалимд ирцгээлээ. Есүс сүмд ороод тэнд байсан худалдаачдыг болон худалдан авагчдыг хөөн гаргаж мөнгө солигчдын ширээнүүд ба тагтаа худалдагчдын сандлыг хөмөрч орхив. Сав суулга зөөж сүмээр явахыг тэрээр хүнд ч эс зөвшөөрөв. Есүс тэдэнд зан
Миний гэр бүх үндэсний залбирлын гэр гэж нэрлэгдэх болно гэж бичигдсэн босуу. Гэтэл та нар түүнийг нь дээрэмчдийн үүр болгожээ гэв. Ахлах тахилч нар ба хуулийн багш нар үүнийг сонсоод Есүсийг хөнөөх арга зам хайж байлаа. Учир нь олон түмэн бүгд түүний сургаалыг сонсоод гайхаж байсан тул тэд Есүсээс айж байв. 자, 오늘 말씀의 주제는 예수님의 거룩한 분노 이렇게 정했습니다. За өнөөдрийн үгийн сэдэв маань Есүсийн ариун хилэн, уур хилэн гэдэг сэдэвтэй байгаа. 예수님의 그 성품을 두 단어로 설명한다면 뭐죠? За Есүс эзний хоёр зан чанарыг хоёр үгээр тайлбарлах юм бол юу вэ? 예, 잘 아시죠? Бүгд сайн мэдэж байгаах. 예, 온유와 겸손이십니다. Дүлгөөн бөгөөд даруу. 그 온유하고 겸손하신 예수님께서 성경에 보면 정말 아주 심하게 분노하셨다라는 그런 말씀들이 이렇게 몇 군데 나옵니다. Тэрхүү дүлгөөн даруун Есүс эзэн маань Библиэрээс харах юм бол хэд хэдэн газарт маш ихээр уурлаж уцаарласан тухай гардаг. 물론 예수님은 우리 사람과 같은 자기 감정 조절을 하지 못함으로 인해서 육신의 감정을 표출한 것이 아니라는 것은 우리 성도들이라면 잘 아실 겁니다. Мэдээж Есүс эзэн хүмүүс биднэртэй адил уур уцаараа барьж дийлэхгүй дээ мах бодийнхоо уур уцаарыг дийлж чадахгүйгээр гадагшлуулж гаргаж байгаа бишээ гэдгийг ахын дүүс нар мэдэж байгаа хаа. 그 온유하고 겸손하신 예수님께서 분노하셨을 때는 그 이유가 있는 거예요. Дүлгөөн даруй Есүс эзний уурлаж уцаарлаж байгаад нь гарцаагүй ямар нэгэн шалтгаан байгаа. 예수님은 너무나 안타까우셨기 때문에 분노하신 겁니다. Есүс эзэн дэндүү харамсалтай санагдсан учраас уцаарлсан байна. 네, 그리고 너무나 슬펐기 때문에 분노하신 겁니다. Мөн маш гунигтай үйл явдал болохоор ууралсан байна. 그리고 예수님이 무엇을 기뻐하시고 어떻게 했을 때 예수님이 무엇을 원하시는지를 제자들이 즉 사람이 오해해서 오해하는 그런 잘못된 행동을 했을 때 예수님께서는 분노를 표출하셨습니다. Тэгэхээр Есүс эзэн юунаас болоод яагаад уурлаж байгаа вэ гэдгийг хүмүүс бас буруу ойлгож ойлгохгүй байгаа байдлаас нь хараад бас уурлаж уцаарлсан байна. 예, 방금 이제 성전에 들어갔을 때 정말 성전이 거룩해야 함에도 불구하고 그냥 장사하거나 오히려 이제 도적의 굴을 만들었다라고 책망하실 정도로 심히 분노하신 말씀 방금 읽었습니다. За саяны унсан үгэн дээр болох юм бол Есүс эзэн сүмд орсон чинь цэвэр ариун байх ёстой байсан тэр газар худалдаачд болоо худалдан авахчдын үүр болчихсон байгааг хараад асар их уурлаж байгаа тухай гарч байна. 오늘 예수님께서 분노하신 세 가지 그 상황을 좀 살펴보면서 정말 예수님의 마음을 우리가 좀 더 이해하는 그런 시간을 갖고 싶습니다. Өнөөдөр Есүс эзний уурлаж байсан 3 төрлийн шалтгааныг суралцаад Есүс эзний сэтгэлийг бүгдээрээ ойлгоход оршиж байгаамаа. 그리고 우리들도요 육신이 있습니다. 삶에서요 또 화를 내거나 또 그것을 더 절제 못했을 때 이제 막 분노 밖으로 표출되는 그런 경우가 사실 우리 생활 속에 많이 있지 않습니까? За бид нар зэсэндээ ууралдаг бөгөөд амьдралдаа ямар нэгэн уур уцаар хүрүүлэх зүйл гарах мөчөд тэрийгэ дэвчиж чадахгүй уурлах тохиолдол олон байдаг. 그래서 하나님은 성경에서 사람의 화와 분노를 어떻게 해야 된다 조심하라는 그런 말씀을 또 확인해 보겠습니다. Тэгээд бурхан Библиэлд хүн уурлаж уцаарлахаараа түүнийгээ яаж захирч залруулах ёстой вэ гэдгийг хэрхэн хийснийг бас харж сурцгаая. 그리고 정말 예수님의 분노와 거룩하신 분노라고 제목을 정했잖아요. За тэгээд Есүс эзний уур буюу ариун уцаар гэж сэдвээ тогтоосон. 그리고 그냥 사람들의 화와 분노. Тэгээд хүмүүсийн уур уцаар. 그 속에는 우리 그리스도인들도 포함됩니다. Тэр дотор Христ итгэгч бид ч орж байгаа. 분명히 차이가 있어요. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд гарцаагүй 예수님의 ялгаа 거룩한 байгаа. 분노와 우리 사람들의 일반 육신적인 그런 감정의 표출인 분노와의 그 차이를 통해서 정말 우리의 신앙생활을 돌아보고 싶습니다. Есүс эзний ариун уур уцаар болоод хүмүүс бидний сэтгэл хөдлөлөө барьж чадахгүй гаргаж байгаа тэрхүү уур уцаараар дамжуул энэ хоёрыг ялгаж салгаж ойлгож харснараа итгэлийн амьдралдаа сургамжийг авцгаая. 분노를 영어 단어는 anger 또는 anger이라고는 그런 영어 단어가 있습니다. За уурлах гэдэг үгийг англиар anger гэдэг.
근데 또 다른 영어 단어는 temper라고 하는 그런 단어도 있습니다. За бас нэг өөрөөр англиар юу гэж хэлдэг вэ гэхээр temper гэж бас хэлдэг байна. 이 temper라는 분노를 나타내는 영어 단어는 라틴어 tempere에서 왔다고 합니다. За өөр утгаарыг илэрхийлдэг temper гэдэг энэ үг нь латин хэлний tempore гэдэг үгээс гаралтай юм 그런데 байна. 이 tempere라는 그 라틴어가요. 잣대, 길이를 재는 잣대를 의미하는 그런 단어라고 합니다. За tempore гэж байгаа энэ латин үг маань өөрөө үндсэн утга нь юу вэ гэхлээрэ одоо уртыг хэмждэг хэмжүүр одоо гэсэн утгатай үг байна. 그래서 이 사람의 인격과 그 사람의 그 감정을 잘 다스리는 그 모습을 보면서 그 사람의 인격을 이렇게 측정해 볼 수 있는 그런 의미가 있다는 겁니다. Тэгэхээр хүний тухайн хүний хүн чанар болоод мөн чанарыг нь одоо уур уцаараар нь дамжуулаад ингэж хэмжиж үздэг зүйлийг л одоо temporary буюу одоо энүүгээр хэмждэг гэсэн утгатай байна. 사람이 이제 화가 나잖아요. За хүн уур төрлөө. 그러면 어떤 신체적인 변화가 생깁니다. За тэгвэл биед нь ямар нэгэн өөрчлөлт гардаг. 일단 얼굴이 막 빨개집니다. Эхлээд нүүр нь улааж эхэлнэ. 그리고 막 혈압이 올라가고 심장 박동이 막 빨라집니다. За тэгээд даралт нь нэгсээд зүрхнийхэн цохил хурцсаж эхэлнэ. 그리고 막 이제 막 좀 막 힘이 막 올라오죠. За ингээд ягаад ч юм амар хүчтэй болдог. 그게 왜 그러냐면요. 화가 났을 때요. 이 사람 인체 속에서요. 아드레날린이라는 물질이 급격히 막 증가한답니다. Тэр яагаад тэгдэг вэ гэхээр хүний уур дотроос ингээд ориглох мөчөд адреналин гэдэг тэр одоо юу зүйлэн дотроос нэлээд одоо их ялгарч эхэлдэг байна. 그래서 순간적으로 막 맥박이 빨라지고 호흡이 빨라지고 막 혈액 순환이 빨라지면서 막 힘이 갑자기 솟아 나온다는 겁니다. Тэгээд хормын мөчөд ерөөсө хүч нь гарч ирэл ерөөсө цохилт нь судасныхын цохилт нь хурцсаад л зүрхэн цохилоод л ингээд маш их хүч орж ирдэг байна. 그런데 그것이 아드레날린이 많이 분비되면 될수록 건강에 도움이 될까요? Гэхдээ тэр адреналин гэдэг бодис нь их ялгарах чинээгээр эрүүл мэндэд сайн болов? 오히려 건강을 해치게 되겠죠. Харин ч эрүүл мэндийг бүр 무엇하даг байна. 네. 자. 정말 짐승도요. 막 소나 이런 것들이요. 막 화가 났다 그러면 굉장히 무섭지 않습니까? За аратан амьтан ч юм уу өхөр гэдэг одоо зүйл нь уурлах юм бол амар аимшигтай харагддаг. 예, 막 그럴 때는 막 말도 막 화가 나면 무섭지 않습니까? ерөөсө адуу хүртэл одоо уурлахаараа их амар байдаг. 그런데 성난 소나 성난 말도요. 시간이 지나면 잠잠해지는 거예요. Харин уур нь хүрсэн тэр адуу өхөрч байна уу цаг хугацаа өнгөрөх юм бол тайвширдаг. 그렇게 성난 짐승이 있으면 피하는 것이 지혜로운 거겠죠. За тийм амар ууртай аратан амьтан одоо байх юм бол түүнээс холдох нь мэрэгэн ухаан. 근데 우리가 살면서요. 이 자기 감정 화를 잘 다스리지 못하면요. 잘못하면요. 후회할 일이 생길 수 있는 거예요. Тэгээ бид нар амьдралдаа өөрийнхөө уур уцаарыг сайн захир залруулж чадахгүй бол маш их харамсах болно. 가정에서나 또 이 사회생활 하면서요. 이 감정 조절 못하면요. 옆에 있는 사람을 또 다치게 할 수도 있고 큰 상처를 줄 수도 있고 결국은 시간이 지났을 때 후회할 일이 생길 수 있지 않습니까? Нийгэмдэр амьдарч байхдаа гэр бүл дээр амьдарч байхдаа уур уцаараа сайн захирч чадахгүй байх юм бол хажууд байгаа хүнийдээ маш их том шархыг өгөөд эцэстээ цаг хугацааны урсгал бас холдож болдог. 이 성경에서도요. 정말 순간적인 그 분노와 감정을요. 절제하지 못함으로 해서 후회할 일이 생긴 그런 사람들도 나옵니다. Тэгэхээр Библиэлд хормын төдийд үүсэж байгаа энэ уур уцаараа захирч чадахгүйгаасаа болоод дараа нь харамсаж байгаа зохиоллууд гардаг. 대표적인 사람이 가인입니다. Эндээс хамгийн том төлөөлөл болсон хүн Каин байгаа. 그 가인이 동생 아벨을 죽이잖아요. Каин өөрийн дүү Абелийг алсан. 최초의 살인 사건이잖아요. Хамгийн анхны аллахын гимнүгэл. 형이 동생을 쳐 죽인 사건입니다. Төрсөн ах нь төрсөн дүүгээ цохиж алсан үйл. 창세기에 그 말씀 나오잖아요. Эхлэл номон дээр энэ үг гардаг. 예, 하나님 앞에 제를 드렸지 않습니까? Бурхны өмнө хоёулаа дахил өргөсөн. 가인은 농사짓는 사람이니까 땅의 소산물로 제물을 삼아 하나님께 제를 드렸고 아벨은 양을 기르는 목동이었기 때문에 양의 새끼와 기름으로 하나님 앞에 제사를 드렸는데 하나님께서 아벨의 제사를 받았잖아요. Каин бол өөрөө ногоочин тариач хүн байсан учраас газраас авсан урагцынхаа дээжээрээ бурхан дахил өргөсөн. Харин Абель бол тончин байсан учраас тэр хониороо дахил өргөхөд бурхан Абелийнхийг авдаг. 예. 그러면서 가인이 안색이 변했다고 돼 있고. Тэгээд Каины царай нь хуурсан гэж гарч байгаа. 그리고 이제 그 동생을 향한 시기심.
Тэгээд дүүгээ хардаж 막 эхэлсэн. 분노가 올라온 거잖아요. Уур уцаар төрж 그때 эхэлсэн. 하나님께서 뭐라고 말씀하셨어요? Тэр үед бурхан юу гэж айлддаг вэ? 너는 죄를 다스리라. Чи гим нүглээ захир. 네가 왜 화를 내느냐? Чи юунд уурлна вэ? 너 그거 잘 다스리지 않으면 정말 너 죄질 수 있으니까 너는 마음을 다스리라. 하나님이 경고해 주셨거든요. Тэгэхээр бурхан анхааруулж хэлэхдээ бүр чи наадаа сайн захирахгүй бол гим нүгэл үлдэг учраас уураа захир гэсэн. 네? 한번 우리 창세기 За 좀 бүгдээрээ 볼까요? Эхлэл номноос харцгаая. 창세기 4장. Эхлэл 4 байна. 4장 5절. 4-ийн 5, 4절 5절. 4-5 байна. 6절까지 6 хүртэл 7절까지 읽어 주세요. За уншиж өгье. Абель бас хонин сүргийнхээ анхны төлб болон түүнийхээ өөх тосноос өргөжээ. Эзэн Абелийг болон түүний өргөлийг ойшон хүлээж авсан боловч Каиныг болон түүний өргөлийг ойшоосонгүй. Каин ихэд уурлан уруу царайлав. Эзэн Каинд чи юунд уурлана вэ? Юуны учир уруу царайлна вэ? Хэрв чи сайныг үйлдвэл тэргүүнээ өргөх биш үү? Хэрв чи сайныг хийхгүй бол гим нүгэл үүдэн дээр чинь гитэн нүгэл хилэнц чамайг хүсэх болно. Гэвч чи түүнийг дийлэх ёстой. 예. 정말 가인과 아벨의 이 제사는요. 사실 우리가 복음이 숨어 있고 바로 구원의 방법이 이 속에 들어 있지 않습니까? 구원받을 수 있는. Каин Абель хоёрын энэхүү тахилд өргөж байгаа үйл явдал нь энэ дотор сайн мэдээ нууцлагдсан байгаа бөгөөд аврагдаж болох аврал энэ дотор агуулгадж байна. 피 흘림이 없으면 죄 사함은 없느니라. Цус усгахгүйгээр нүглийн уушлал гэж үгүй. 아담 예와의 가죽옷 사건이 그것을 우리에게 가르쳐 주는 거잖아요. Адам Ева хоёрын арьсан дээлийг хийж байгаа үйл явдал ч энэ зүйлийг зааж өгч байна. 아벨은 그 부모님의 이야기를 듣고 가죽옷 사건에서 하나님 앞에 나갈 때 죄인은 피를 의지하고 나가야 된다는 것을 깨달은 거죠. Абель бол эцэг эхээсээ сонссныхоо дагуу гэмтэн бурхны өмнө очихдоо нүглээ уушлуулахдаа цусыг аваад очих ёстой байна гэдгийг ухаарсан. 근데 형 가인은 Харин түүний ах Каин 분명히 아담과 예와 부모의 말을 들었겠지만은 마음으로 들은 게 아니에요. гацаагүй л яг адилхан эцэг их аав ээж Адам Ева хоёрынхоо үгийг сонссон ч сэтгэлээрээ сонсоогүй. 그러면서 자기 의와 자기 열심을 의지하고 나간 사람이지 않습니까? Тийм учраас өөрийнхөө зүут байдал өөрийнхөө хичээл зүтгэлтэй найдаад 당연히 자기 дахил 제사를 өргөсөн. 하나님 받아주실 거라고 기대했죠. мэдээж өөрийнх нь өргөж байгаа тахлыг бурхан хүлээж авна гэж найдсан. 그런데 하나님은 아벨의 제물을 받아주셨어요. Гэхдээ бурхан Абелийн тахлыг хүлээж авдаг. 예, 믿음으로 드린 제사라고 돼 있죠. Итгэлээр örгөж буй тахил гэж байгаа. 예, 이건 예수님의 보배로운 피 공로를 의지하고 나아갔을 때 죄사함의 구원을 받을 수 있고 하나님 앞에 나아갈 수 있다라는 것을 설명해 주는 사건입니다. Энэ бол Есүс эзний үнэт цусны хүчинд найдаад очих үед бурхан уучлалтыг юмаа гэдэг үйл явдлыг үгээр тайлбарлаж 근데 байгаа. 5절에 보면 가인은 깨달음이 없어요. Харин 5 дахь ишлэлээр харах юм бол Каин ухаараагүй 오히려 байгаа. 막 심히 분을 내고 Харин бол ихэд уурлан 그 분노를 동생에게 이제 쏟은 거죠. тэр өөр уцаараа дүүдэ гаргасан байна. 예, 하나님께서는 왜 네가 분을 내며 안색이 변하느냐? Чи юунд уурлана вэ? Юуны учир уруу царайлна вэ? 죄가 문에 엎드르니라. 네 마음속에 지금 죄가 있구나. Чиний сэтгэл дотор ч гим нүгэл байна. 죄에서 오는 네게 있으나 너는 죄를 다스리라. Хилэнц чамайг хүсэх болно гэвч чи түүнийг дийлэх ёстой. 그런데 8절에 보면요. Харин 8-аас харвал 가인이 아벨을 쳐 죽였다고 돼요. Каин Абель руу дайрч түүнийг цохиж алуу гэсэн байна. 이 분노를 참지 못함으로 Энэ өөр уцаараа барьж дийлээгүйгээс болоо 영원한 후회를 하게 되는 사건이잖아요. мөнхийн харамсалтайгаар үлдэж байгаа үйл явдал. 예. 정말 이 감정 조절, 이 분노 조절 이거 정말 잘해야 돼요. Үнэхээр 조심해야 돼요. сэтгэл хөдлөлөө дарах, энэ өөр уцаараа дарах энэ зүйлд их болгоомжлох хэрэгтэй. 예. 요즘에요. 이런 단어가 이 세상에 생겼습니다. За сүүлийн үед ийм шинэ үг гарч ирсэн 이게 байна. 장애가 있잖아요. За одоо 장애. биедээ хөгжлийн 근데 бэрхшээлтэй бай. 분노 조절 장애라는 그런 단어가 생겼어요. За хөгжлийн бэрхшээл гэдэг үгэн дотроос нэмээд уураа дарж чаддаггүй хөгжлийн бэрхшээл гэдэг үг гарсан байна. 그것도 병이라는 겁니다. Энэ бас өвчин гэсэн үг байна. 작은 일에도 막 화를 내고요. Жижигхэн зүйлд амар уурладаг. 예. 그리고 사람이 과격해지는 거예요. Тэнгүүд хүн ингээд араатай шиг амар болдог. 예? 심지어는 자기하고 아무 관계도 없고 그냥 아무 상관없는 사람인데 그냥 아무 이유 없이
폭행을 가하고 Тэрч бүхэл өөртөө ямар ч хамааралгүй танихгүй хүн байхад чинь ямар ч шалтгаангүйгээр шууд очиж зодож нүддэг. 그래서 왜 저 사람에게 폭행을 했습니까? 저 사람이 당신한테 뭐 잘못한 거 있습니까? 아무 이유도 없다라는 거예요. Та яагаад энэ хүнийг зодсон бэ? Энэ хүн танд ямар нэгэн буруу зүйл нөгсөн ямар шалтгаангүй гэж байна. 그냥 화가 났다는 거예요. Зүгээр л уур нь хүрсэн гин. 예. 그냥 사람들이 자기보다 더 행복하게 살고 그 행복해 보이는 모습이 화가 났다는 거예요. Өөрөөс нь илүү хүмүүс аз жаргалтай амьдраад аз жаргалтай байгааг нь харахаар уур нь хүрсэн байна. 예. 정말 세상이 차가워지고 사랑이 식어지고 그 속에서 사람들의 이 감정도 메말라 가는 거죠, 이게. Үнэхээр ертөнд хуучирч хүүтэн басаар хүмүүсийн хайр хүрснөөрөө хүмүүсийн сэтгэлдээ хатаж гундаж эхэлж байна. 예. 자, 우리 정말 예수님께서 오늘 아까 말씀드린 것처럼 세 가지 분노하신 그런 경우를 먼저 살펴보겠습니다. Эхлээд Есүс эзэн аль руу хийсэнчлэн ууралсан 3 төрлийн шалтгааныг эхлээд харцгаая. 자, 먼저 아까 마르크 아로닉은 이렇게 잡아 놓으시고요. За Марк 11-гээ тогтоогоод 예. 마르크 꼬로부터 꼬로블리. Марк 3 дугаар бүлгээс харъя. 마르크 꼬로블릭을 보고 그다음 마르크 아로닉으로 가보겠습니다. Марк 3 дугаар бүлгийг хараад дараа нь 11 дугаар бүлэг дээрээс очие. 자, 마르크 꼬로인 니기스 조르가우테. За Марк 3:1-ээс 6 хүртэл 자, 읽어주시죠. уншиж өгье. Тэгээд тэр дахин синагогт ороход тэнд хатангар гартай хүн байжээ. Тэд түүнийг буруутгахын тулд амралтын өдөр тэр хүнийг Есүс эдгээх нү хэмээн түүнийг ажиглаж байлаа. Есүс хатангар гартай хүнд урагшаа гарч ир. Тэдэнд амралтын өдөр сайныг үлдэх эсвэл ёрийн мөг үлдэх, амь амрах эсвэл хөнөөхийн аль нь хуйлд нийцэх вэ гэсэнд тэд эс дуугарав. Есүс ууртайгаар тэднийг тойруулан харснаа. Зүрхнийх нь хатууд харамсаж тэр хүнд гараа сунг гэв. Тэр гараа сунгасанд гар нь эдгэсэн байлаа. Фарисеучуд гарч Есүсийг хэрхэн хөнөөх талаар түүний эсрэг тэр даруй Херодийнхонтой зөвлөлдөжээ. 자, 이 예수님께서 바리새인 율법주의자들의 이런 종교가들을 향해서 참 분노하셨다고 나옵니다. Энэ дээр Есүс эзэн фарисеучуд хуулийн багш нарт хандаж их уурлсан гэж гарч байна. 5절에 저희 마음의 완악함을 근심하사 노하심으로 저희를 둘러보셨다고 되어 있습니다. 5 дээр Есүс ууртайгаар тэднийг тойруулан харснаа зүрхнийх нь хатууд харамсаж гэж байна. 왜 이들을 향해서 예수님이 분노하셨을까요? Тэгвэл Есүс эзэн яагаад эднэрийг хараад ууралсан юм болоо? 그들에게는 정말 영혼을 불쌍히 여기는 궁혈이 여기는 그런 사랑이 없어요. Тэдэнд үнэхээр сүнсийг өрөвдөн хайрладаг хайр гэж байхгүй. 예, 진리를 깨닫지 못한 소경된 자들입니다. Үннийг ухаараагүй харанхуй сохор хүмүүс. 예, 율법을 지키고 있고 자기들은 지켜야만이 하나님께 복을 받는다라고 그렇게 소경된 그런 종교가들입니다. Өөртөө хуулийг сахих гэж оролдож байгаа энэ хуулийг сахиж байж бурхнаас өрөөлийг авна гэсэн сохор шашинтангууд. 한편 손 마른 사람. Нөгөө талд нь гар нь хуурсан хүн. 정말 이 고난 속에 육신의 즐거 속에서 소망 없이 그렇게 살아가고 있는 불쌍한 영혼을 예수님께서는 고쳐주셨습니다. Энэ хатангар гартай хүн үнэхээр мах бодны өвчин зовлон ямар ч найдваргүй болчихсон энэ хүний гарыг Есүс эзэн эдгээдэг. 근데 그날이 안식일이었던 거예요. Гэтэл тэр өдөр нь амралтын өдөр байсан байна. 이스라엘 사람들이 안식일을 오해했습니다. Израильчууд амралтын өдрийг буруу ойлгосон. 그 안식일에는 일을 해서는 안 되거든요. Тэр амралтын өдөр ажиллаж болохгүй. 예, 그래서 아픈 사람을 치료해주는 의료 행위를 해서도 안 되는 거예요. Тэр өвчтөе хүнийг эдгэж байгаа одоо эмчилгээгч хийж болохгүй гэсэн. 그들은 예수님을 어떻게 하면 고소할고 그 고소거리를 찾기 위해서 지켜보고 있었던 겁니다. Тэгэд Есүс эзнийг яавал хэрэгт оруулаад барьж өгөх вэ гэдэг тэр зүйлээ олж авахын тулд хараад байж ирсэн. 자, 안식일인데 Амралтын өдөр байна. 선을 행하는 것과 악을 행하는 것, 생명을 구하는 것과 죽이는 것 어느 것이 옳으냐? Амралтын өдөр сайныг үлдэх, эсвэл ёрийн мөг үлдэх, амийг аврах, эсвэл хөнөөхийн аль нь хуйлд нийцэх 한편 손 вэ? 마른 사람에게 안식이 있겠습니까? Хатангар гартай хүнд амралтын өдөр байх уу? 예, 얼마나 그 마음속에 고통이 있겠습니까? Үнэхээр зүрх сэтгэлд нь ямар их зовлон зүдгүүр байх вэ? 예수님께서는 진정한 안식을 주러 오신 분이잖아요. Харин Есүс эзэн бол жинхэнэ амралтыг өгөхөөр ирсэн нэг. 여기 병을 고쳐 주시는 거. Энд өвчнийг нь эдгээд 또 өгч 다른 байгаа. 성경에는 뭐 소경의 눈을
또 귀머거리의 귀를 열어주시는 사건, Өөр Библиэрээс харах юм бол цохор хүний нүдийг сонсголгүй хүнийг сонсголтой болгож 또 문둥병자들의 병을 고쳐주는 그런 많은 이적들. уян өвчтөнгүүдийг эдгэж байгаа маш олон гайхамшиг. 이것은 단순히 예수님께서 장애를 병을 고쳐주러 오신 그걸 의미하는 게 아니죠. Эдгээр үйл явдлууд нь Есүсийн зүгээр л хүмүүсийн өвчнийг эдгэх гэж ирсэн гэсэн утгатай биш. 예수님께서는 영혼을 건져주러 오신 거예요. Есүс эзэн сүнсийг аврахаар ирсэн. 그리고 그 영혼을 구원하실 수 있는 권능이 있는 하나님이심을 증거하기 위해서 그런 표적을 보여주셨다고 되어 있습니다. Тэгээд мөн тэр сүнсийг нь аварч чадах хүч чадалтай бурхан өөрөө юмаа гэдгээ тэмдэг гайхамшгуудаар харуулсан. 예수님께서는 진정한 마음에 안식이 없는 평강이 없는 이 한편 손 마른 사람에게 진정한 평강을 주러 오신 것을 그 병을 고쳐주 손을 고쳐주는 것으로 보여주신 거예요. Есүс эзэн амьдралд нь жинхэнэ амралт гэж байхгүй хатангар гартай хүнийг хараад үн хүний гарыг эдгэх гэж ирсэн. 그런데 이 종교가들은 Харин шашнтангууд 그 예수님의 그 말씀이나 그 놀라운 능력을 보고 자기들의 어리석음을 깨닫고 돌이켜야 되지 않겠습니까? Есүс эзний үг болоод гайхамшигтай үгдэр гайхамшгуудыг нь хараад өөрсдийгөө буруу байна гэдгээ ухаарах хэрэгтэй байсан. 그런데 오직 예수님을 대적하고 예수님을 고소할 것만 찾으려고 했던 거예요. Гэтэл зөвхөн Есүсийг эсэргүүцэж Есүсийг одоо барьж өгөх аргаал олж хайж 그들 байсан. 눈에 정말 불쌍한 영혼은 보이지 않는 거예요. Тэдний нүдэн тэр өрөвдөлтэй сүнснүүд харагдахгүй 그 байсан. 강팍한 그들의 이 마음 Тийгэж хатуурчсан байгаа тэдний энэ сэтгэл. 예수님께서는 분노하십니다. Үнийг хараад Есүс эзэн ууралсан. 그리고 강팍한 그 영혼들을 이렇게 돌아보셨다고 되어 있잖아요. Тэгээд тэр хатуурчсан зүрхнүүдийг нь харсан гэж байгаа. 예. 자, 이 예수님의 분노. Энэ Есүс эзний уур 이 уцаар 거짓된 종교가들 хуурам шашиндангууд 영혼을 불쌍히 여기지도 않고 хүний сүнсийг өрөвдөгч үгүй. 예. 그리고 정말 하나님을 예수님을 대적하는 그들을 향해서 예수님은 분노하신 거예요. Үнэхээр бурханыг Есүсийг эсэргүүцэж байгаа тэднийг хараад Есүс эзэн ууралсан байна. 끝까지 돌이키지 않는다면 Эцсээ хүртэл эргэж гимшихгүй бол 하나님의 공의의 심판에 떨어지게 되겠죠. бурхны шудраг ёсны шүүлт өөрсдөр нь буух болно. 돌덜 덜더 Дуулал 7 보시겠습니다. харцгаая. 돌돌 덜덜인 아론이 돌돌 덜덜인 아론이기스 아론 타 오르테 읽어주시죠. За уншиж өгье. Бурхан шудраг шүүгч бөгөөд өдөр бүр хилгэндэг бурхан. Хэрвээ хүн гимшихгүй бол тэрээр илдээ ирлэх болно. Тэрээр нумаа хөвчлөөд бэлэн болгожээ. Тэрээр бас өөртөө үхлийн зэвсгүүдийг бэлтгэжээ. Тэрээр сумаа галтсан болгомъя. Тэд ёс бусыг хэрхэн олж хорон мууг тээж худал хуурамгийг төрүүлдгийг харагтун. Тэдний нүх малтан хөндөлгөөд тэр нүхэндээ унсан юм. 자, 하나님은 의로우신 재판장이십니다. Бурхан болвол зөв шудраг шүүгч. 즉 공의의 하나님이시죠. Өөрөөр хэлбэл шудраг ёсны бурхан. 그리고 매일 분노하시는 하나님이시라는 Тэгэд 거예요. өдөр бүр хилгэндэг бурхан гэсэн байна. 하나님은 죄를 기뻐하시는 하나님이 아니시다고 Бурхан 그랬어요. өөрөө гим нүгэлд баярладаг бурхан биш ээ гэсэн. 영혼은 불쌍히 여기고 영혼은 사랑하지만 하나님은 죄를 사랑하진 않습니다. Сүнсийг нь өрөвдөж, сүнсийг нь хайрладаг боловч бурхан гим нүглийг нь хайрладаггүй. 그런데 왜 하나님께서 당장 그 죄를 짓는 인생들을 심판하지 않을까요? Гэвч бурхан яагаад дор нь гим нүгэл хийж байгаа хүмүүсийн амьдралыг шүүхгүй байна вэ? 하나님은 또 사랑의 하나님이십니다. Бурхан өөрөө хайрын бурхан. 그래서 기다려 주시는 거죠. Тийм болохоор хүлээж 그래서 өгдөг. 12절에 Тэр 12 дээр 사람이 회개치 아니하면이라고 돼 있죠. хэрвээ хүн гимшихгүй бол гэж байгаа. 하나님께서 심판의 칼, 심판의 화살을 지금 준비해 놓으셨다는 거예요. Бурхан шүүлтийн илд буюу сүлтийн сумаа бэлтчихсэн байна гэж байна. 하나님은 한 영혼도 이루어지는 것을 원치 않으시잖아요. 다 회개하기를 원하시는 거예요. Бурхан нэг хүний сүнсийг ч алдагдахгүй байхад хүсдэг бөгөөд бүгд гимшээсэ гэж хүсдэг. 끝까지 회개하지 않는다면 Хэрвээ эцсээ хүртэл гимшихгүй бол 아론 타오델은 15 дээр 저가 웅덩이를 파 만들며 지가 만든 함정에 빠졌도다. тэд нүх малтан хүндийлөөд тэр нүхэндээ унсан юм. 시편 94편 13절에 보면은요. 구덩이를 팔 때까지 자기가 들어갈 구덩이를 팔 때까지 하나님께서 참으신다 이렇게 말씀이 있습니다. Дуулал 94-ийн 13 дээр сарах юм бол нүхийг ухтал буюу өөрийнхөө орох нүхийг ухах хүртэл бурхан дэвчдэг гэсэн байна. 예. 하나님께서는 정말 이 어리석은
이 죄인들을 향해서 분노하고 계시다. Бурхан өөрөө үнэхээр ийм муухай байгаа гэмтэнгүүдийг хараад уурлаж байгаа. 그런데 회개하실 때까지 하나님은 참으시고 계시다. Харин гэмших хүртэл нь Бурхан төвчж байдаг. 그러나 끝까지 회개하지 않는다면 Харин тэр хүн эцсээ хүртэл гэмшихгүй бол 하나님의 무서운 공의의 심판에 떨어질 것이다. Бурханы аимшигтай шудраг ёсны шүүлт буух болно. 예. 이 강팍한 종교가들, 하나님을 대적하는 그 어리석은 자들. Энэ хатуу сэтгэлтэй шашинтангууд Бурханыг эсэргүүшиж байгаа муухай хүмүүс 자, 그때 예수님은 분노하셨어요. тэр үед үүнийг хараад Есүс эзэн ууралсан. 오늘 읽었던 마르크 아론이 본문 Өнөөдөр 가보겠습니다. уншсан Марк 11 үндсэн ишлэлээрээ очие. 예. 마르크 아론이긴 아론 타우데르. За Марк 11:15 дээр 자, 다시 읽어주세요. дахиж уншиж өгье. Тэд Ерүсалимд ирцгэлээ. Есүс сүмд ороод тэнд байсан худалдаачдыг болон худалдан авагсдыг хөөн гаргаж мөн солигчдын ширээнүүд ба тагтаа худалдагсдын сандлыг хөмөрч орхив. 예. 예루살렘에는 성전이 있었습니다. Ерүсалимд ариун сүм байсан. 아시죠? Бүгд мэдэж байгаа. 예. 예수님이 이 세상에 오셨을 때도 성전이 있었습니다. Есүс эзнийг энэ дэлхий дээр ирэхэд ч ариун сүм байсан. 성전은 특별한 곳이잖아요. Ариун сүм бол онцгой газар. 죄인이 하나님 앞에 나아가는 Гэмтэн хүн Бурханы өмнө очиж байгаа. 예, 정말 하나님 앞에서 죄인이 죄를 용서받고 Үнэхээр Бурханы өмнө гэмтэн гим нүглээ уучлуулад 하나님과의 교제를 회복하는 곳. Бурхантай нөхөрлөө сэргээх 더욱더 газар. 거룩한 곳이야만 했습니다. Илүү ариун газар байх ёстой 근데 байсан. 이스라엘 사람들의 그 영적 신앙 상태가 완전히 썩었고 타락했다라는 그 반증이 성전에서도 이제 그 거룩은 없는 거예요. Тэгэхээр Израильчүүдийн тэр ариун байдал нь мөн заваарцсан байсан тэр одоо амьдрал нь ариун өргөөнд ирээд хүртэл өөрчлөгдөхгүй байсан байна. 예. 이제 외식된 그런 종교 행위만 하고 있는 거죠. Тэр хоёр нүртэй шашны нэгэн үйлсийг л гаргаад байсан. 그리고 그 성전 안에서 장사를 하고 Тэгээд ариун өргөөнд одоо 8 худалдаа эрхэлж 또 성전세를 할 때 그 환전상들이 거기서 환전을 해주면서 이익을 취하고 ариун өргөөнд байгаа тэр одоо мөнгө солигчдоор мөнгө солиулаад тэндээс нь ашиг хонжоо авч. 예, 재물을 이제 사고 파는. Ингээ эд материалыг худалдан авч. 그러니까 하나님 앞에 거룩하고 더욱더 조심해야 될 그런 성전에서 이제 이익을 찾기 위해서 장사를 하는 그런 도적의 굴을 만들었다고 주님은 책망하셨습니다. Бурхны өмнө улам л ариун цэвэр байх ёстой. Бурхны өргөөн дотор тийм худалдаач 8-ын хулгайчдын гэр орон болгож байна гэж зэмлэж байгаа. 내 아버지 집은 기도하는 집이다. Миний эцгийн гэр бол бүх үндэсний залбирлын гэр. 누가복음에 그렇게 말씀이 되어 있고요. Лук номдор ингэж харсан байгаа. 아론에겐 아론들대로 내 집은 만민의 기도하는 집이다 이렇게 되어 있어요. 11:17 дээр миний гэр бүх үндэсний залбирлын гэр гэж нэрлэгдэх болно гэсэн. 더욱더 거룩해야 되는 경건해야 될 곳입니다. Бүр ч илүү ариун цэвэр байх ёстой газар. 예. 이러한 모습은 이스라엘 사람들이 외식된 종교에 빠지지 진실되고 하나님 앞에 경외하는 그런 믿음 없는 거예요. Тэр ийм байгаа дүр төрхний Израилийн өмнө зөвхт бөгөөд цэвэр байх сэтгэлтэй бус бүр хоёр нүр гаргаж ирсэн шашнын тунгууд болцсон байна гэсэн. 예수님께서 분노하셨어요. Есүс эзэн үүнийг хараад ууралсан. 자, 우리 시대의 성전은 사람이 손으로 지은 성전은 없습니다. За бидний үед хүний гараар босгон байгуулагдсан ариун өргөө байхгүй. 그런데 교회가 성전이라는 거 아시죠? Гэхдээ чуулган ариун өргөө гэдгийг мэднэ үстэй. 예. 디모데전서 3장 15절에 1-р Тимот 3:15 дээр 교회를 하나님의 집이다. чуулганыг Бурхны гэр, 예. 진리의 기둥과 터다 이렇게 말씀하십니다. үнний баг нь суур гэж хэлсэн байдаг. 바로 구원받은 성도들이 모여 있는 그 거룩한 교회가 바로 성전 하나님께서 성령께서 계신 곳이다 그 말입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол аврагдсан итгэгчдийн цугласан байгаа тэр газрыг ариун өргөө буюу Бурхан чуулган гэж хэлсэн байна. 그리고 구원받은 성도들의 이 몸이 바로 성전이다라고 말씀하고 계시죠. Тэгээд аврагдсан итгэгчдийн энэ махан бие нь өөрөө ариун өргөө гэж бас хэлсэн байгаа. 닉도게르 커린트 꼬로블리 1-р Коринт 3 찾아보시겠습니다. болж харцгаая. 닉도게르 커린트 꼬로잉 아론조르가 아론돌더 За 1-р Коринт 3:16-17 읽어주세요. уншиж өгье.
Та нар өөрсдөө Бурхны сүм бөгөөд Бурхны сүнс та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм уу? Хэрэв хэн нэг нь Бурхны сүмийг устгах бол Бурхан тэр хүнийг устгана. Учир нь Бурхны сүм бол ариун бөгөөд энэ нь та нар мөн. 예, 너희가 하나님의 성전인 것. Та нар бол Бурхны сүм. 성령께서 구원받은 성도의 몸 안에 거하시는 것을 알지 못하느냐? Бурхны сүнс буюу ариун сүнс аврагдсан та нарын дотор оршдог гэдгийг мэддэггүй юм уу? 17절대로 17 дээр 누구든지 하나님의 성전을 더럽히면 하나님이 그 사람을 멸하시리라. хэрэв хэн нэг нь Бурхны сүмийг устгах юм бол Бурхан тэр хүнийг устгана. 하나님의 성전은 거룩하니 너희도 그러하니라. Бурхны сүм бол ариун бөгөөд энэ нь та нар ч мөн. 니드가르 커린트 조로가기 1 Коринт 6-гийн 아로유스 19 байна. 아로유스 허르 19-20 같이 읽읍시다. хамтдаа уншия. Та нарын бие бол Бурханаас та нарт буй доторч нь байдаг ариун сүнсний сүм бөгөөд та нар ч өөрсдөө өөрсдийнх бус гэдгээ мэддэггүй юм уу? Та нарыг үнтэйгээр худалдан авсан тул биеэрээ Бурханыг алдаршуул. 자, 바로 구원받은 성도의 이 몸이 성전이라는 겁니다. За, аврагдсан итгэгч хүний энэ бие нь өөрөө ариун сүм гэсэн байна. 네. 구원받은 성도들이 모여 있는 이 교회가 바로 성전이라는 겁니다. Аврагдсан итгэгчдийн цугласгсан байгаа энэ чуулган маань өөрөө ариун өргөө гэсэн үг. 바로 날레의 교회입니다. Налах чуулган 예, 바로 성전인 거예요. ариун өргөө бахна. 그러면 보십시오. За тэгвэл харъя. 예수님께서 2000년 전에 이스라엘 땅에는 성전에 들어오셨을 때 완전 썩어 문드러진 예? 경건한 신앙은 믿음은 없고 Есүс 2000 жилийн өмнө Израильчүүдийн ариун өргөн дотор орж ирэхэд бүрэн завхарц одоо унчихсан ариун итгэл гэж байхгүй. 슬퍼하셨잖아요. Тэр дүрхийг нь хараад гүнгэлсэн. 그리고 분노하셨습니다. Тэгээд ууралсан. 예수님께서 상을 엎어버렸어요. Есүс эзэн ширээг нь хөмөрсөн. 예, 그것에 있는 짐승들을 쫓아내셨어요. Тэгээд тэр газраас амьтдыг хөөж гаргасан. 도적의 구원을 만들었구나. Хулгайчийн өөр болгоцсон байна. 예, 거룩하신 하나님의 성전에서 Ариун Бурхны өргөөн дотор 형제자매입니다. ахын дүүс нар минь. 우리 날레옥 교회 있잖아요. За бид энэ налайх гэдэг чуулган 또 구원받은 우리 형제 자매들 있잖아요. мөн байна. За мөн аврагсан ахын дүүс нар байна. 예, 거룩해야 됩니다. Бид ариун байх хэрэгтэй. 예. 우리는 죄를 멀리 해야 됩니다. Бид гим нүглээс холдох хэрэгтэй. 우리 삶 속에서요. Бид нар의 амьдрал дотор 하나님 앞에 합당치 않은 것, 우리 양심 속에서 지금 예, 이건 아니야, 잘못된 거야라고 하는 것, 또 성령에게 책망을 받고 있는 것이 있다면 그건 바로 버려야 됩니다. Бурхны өмнө зогсгүй байгаа зүйлсүүд мөн мэс чанарт маань ариун сүнсний хийлж байгаа болохгүй гэсэн эдгээр зүйлсүүдийг бид нэр хаях хэрэгтэй, үүнээсээ эргэх хэрэгтэй. 그렇지 않으면은요 예수님께서는 분노하십니다. Хэрвээ дэхгүй бол Есүс эзэн уурлах болно. 성전은 거룩해야 되는 거예요. Ариун өргөө бол ариун байх ёстой. 우리 형제자매들 성도들의 삶은 더 깨끗해져야 되는 거예요. Ахын дүүс нарын маань итгэгчдийн амьдрал илүү цэвэрших ёстой. 네. 그래서 우리 각자의 삶을, 우리의 신앙생활을 우리는 돌아보고 반성해야 됩니다. Тэгэхээр хүн тус бүр өөрийн амьдралыг, өөрийн итгэлийн амьдралыг эргэн харж дүгнэх хэрэгтэй. 우리 날레옥 교회 있잖아요. Манай налах чуулган байна. 더욱더 깨끗한 교회가 돼가야 됩니다. Бүр илүү цэвэр чуулган болж явах хэрэгтэй. 예, 교회 가운데 있잖아요. 죄가 들어오잖아요. Чуулган дотор гим нүгэл орж ирэх юм бол 예, 그러면은요 정말 하나님께서는 분노하시는 거예요. тэгвэл бурхан үнэхээр уурлах болно. 그리고 그런 교회를 통해서 성령께서는 역사하실 수가 없는 거예요. Тэгээд тийм чуулганаа дамжуулаад ариун сүнс ажиллах их боломжгүй. 이런 말씀 앞에서 있잖아요. За ийм үгийн өмнө 우리 각자는 자기를 성찰하는 시간을 꼭 가져야만 합니다. хүн тус бүр бид нөр өөрөөсөө өөрийгөө эргэн дүгнэх цагийг гаргах хэрэгтэй. 예, 그래서 잘못된 것이 있으면 즉시 돌이켜야 되는 거예요. Тэгээд хэрвээ надад буруу зүйл илэрх юм бол хурдан эргэж гэмших хэрэгтэй. 그러면 하나님 앞에서 그 신앙은 회복이 되는 겁니다. Ингэж чадах юм бол бурхны өмнө тэр хүний 더 итгэл сэргэх 힘든 болно. 신앙생활 할 수 있습니다. Бүр илүү хүчтэй итгэлээр амьдарч чадна гэсэн. 그런 교회에서는 더욱더 성령의 역사, 그래서 구원의 역사가 더 크게 나타나는 겁니다. Ийм чуулганд бүр илүү ариун сүнсний ажиллагаа, авралын ажиллагаа тодор харагдаж явагдах 교회 болно. 가운데 죄가 많지 않습니까? Чуулган дотор гим нүгэл их байх юм бол 하나님 앞에 순종하지 않는 것도 죄입니다. бурхны өмнө дуулуургүй байх нь ч гим нүгэл. 선인 줄을 알면서, 즉 하나님 말씀을 알면서도 행하지 않는 것도 죄라고 말씀했습니다. Сайн гэдгийг мэдсээр ээж, бурхны үгийг мэдсээр ээж хийхгүй үйлдэхгүй байгаа нь нүгэл гэж хэлсэн. 그리고요, 세상적이고 육신적인 그 죄를 가지고 교회 가운데서 그런 영혼들이 많이 모여 있잖아요. 그럼 하나님께서는
교회도 징계하신다고 하셨어요. Тэгээд бурхан энэ ертөнцлөг энэ чуулган дотор байж болохгүй гим нүгэл орж ирэх юм бол тэгж тархаж байх юм бол бурхан чуулганыг хүртэл сахилгажуулна гэсэн байна. 구원받은 성도가 잘못 살면 틀림없이 개인적인 하나님께서 징계하신데 교회도 징계를 하신다는 거예요. Аврагсан итгэвч хүн буруу амьдрах юм бол бурхан гарцаагүй тухайн хувь хүнийг шийтгэн тэгээд мөн дээрээс нь чуулганыг сахилгажуулна. нэгдүгээр Коринт 11 бүлэг 1-р Коринт 11-р бүлэг 아로닉인 고츠와스 고친 화이를 읽어주세요. За уншиж өгье. Үүнээс болж та нарын дунд сул дорой өвчтөн олон байгаа бөгөөд нэлээд нь нойрсож байна. Бид өөрсдийгөө ягталсанд бол шүүгдэхгүй байсан. Харин бид шүүгдэхдээ ертөнцтэй хамт ядлагдахгүй тул эзнээр сахилгаждаг. 예, 32절에 주께 징계를 받은 것이다. 32 дээр эзнээр 이 сахилгаждаг. 고린도 교회가 초기에요. 하나님 앞에 정말 순종하지 않았을 때 특히 죄가 또 많이 있었어요. 우상도 섬기고요. 또 음란한 죄도 있었고요. Коринт чуулган ихэн үедээ бурханд дуулуургүй амьдарч явах үедээ одоо шүтэн их шүтдэг байсан, завхаарлан гим нүгэлэх байсан. 또 끼리끼리 또 파당을 지어서 나눠지고 막 그랬잖아요. Тэгээ парагцаараа парагц үүсгэн хуваагддаг үйл явдал болж 바울 байсан. 파, 아볼로파, 게바파, Паулих, Аполлих, Кефих, Есүсих гэл. 어떻게 그리스도가 나뉘어졌느냐라고 바울이 막 책망하고 그랬지 Гэтэл 않습니까? Паул яхаараа Христ ингээд хуваагдчихдаг юм бэ гэж зэмлдэг. 예, 그렇게 주님의 교회 안에 고린도 교회 안에서 말씀 앞에 순종하지 않고 죄를 가진 자들이 많으니까 Ийхүү эзний чуулганы өмнө Коринт чуулган дотор үгийн өмнө үгэнд дуулуургүй амьдарч байгаа хүмүүс олон болоод 고친 эхэлсэнгүүт 대로 너희 중에 약한 자와 병든 자가 많고 잠잠한 자도 적지 아니었다. Учир та нарын дунд сул дорой өвчтөй нь олон байгаа бөгөөд нилээд нь нойрсож байна. 예. 정말 이런 말씀들은요. Тэр үнэхээр эдгээр иймэрхүү үгнүүд 예, 정말 우리가 무겁게 받아야 됩니다. бид нар маш хүндээр тусгаж авах хэрэгтэй. 주님의 교회 구원받은 성도들은 정말 거룩해야 됩니다. Эзний чуулган аврагдсан итгэгчид ариун байх хэрэгтэй. 그래서 예수님께서 그 도적의 고리를 만들었다고 그 성전에 가서 그렇게 분노하신 거예요. Тийм учраас Есүс эзэн ариун сүмд ороод ариун байханд ороод хулгайчдын үүр хоршоо болголоо гэд ариун уцаар уурыг гаргасан байна. 네. 자, 우리 주님께서 또 분노하신 사건이 있습니다. За эзний маань дахиад ууралсан нэг үйл явдал гарч байгаа. 마르크 아로 Марк 10 마르크 아로잉 아론고로아스 아론조로가 우르텔 За Марк 10-ийн 13-аас 16 хүртэл 예, 바로 어린 아이들 за балчир хүүхдүүдийг 아이들이 예수님께 나오는 것을 막은 무리들을 향해서 예수님이 정말 분노하셨어요. хүүхдүүд Есүс дээр ирж байхад хүмүүс хориглож байгааг нь хараад Есүс үнэхээр ууралдаг. 자, 아로잉 아론고로아스 아론조로가 우르텔 За 10-13-аас 16 хүртэл 읽어주십시오. уншиж өгье. Хүмүүс Есүсээр хүүхдүүдээ гар хүрүүлэхээр түүнд авчирсанд шавнар тэднийг зандарчээ. Есүс хараад зөөцөж тэдэнд хүүхдүүдэд зөвшөөрч тэднийг над дээр ирэхийг нь бүх хоригл. Учир нь Бурхны хаанчлал эдний адил хүмүүсийнх юм. Үннээр би танад хэлье. Бурхны хаанчлалыг хүүхэд адил хүлээж аваагүй хүн тийш юр орохгүй гэжээ. 자, 예수님께서는 어린 아이들을 사랑하십니다. Есүс эзэн балчир хүүхдүүдийг хайрладаг. 어린 아이라고 무시하시는 게 아니에요. Баг балчир хүүхэд гээд үл таамсарлаж болохгүй. 예, 그 어린 아이들의 영혼을 사랑하시는 거예요. Тэр балчир хүүхдүүдийн сүнсийг нь хайрлаа. 그리고 그 어린 아이들의 그 순수함을 하나님은 사랑하시는 거예요. Тэгээд балчир баг хүүхдүүдийн тэр цайвар цайлган сэтгэлийг бурхан хайрладаг. 예수님께서 있는 곳에 아이들을 데려오는 부모들이 있었어요. Есүс эзний байгаа газарт нь хүүхдүүдэд дагуулж ирдэг эцэг эхчүүд нь байсан. 근데 제자들이 그 아이들을 쫓아내는 거예요. Гэхдээ шавнар нь ойртуулахгүйгээр хүүхдүүдийг цааш нь хөөсөн 이것은 байна. 완전히 예수님에 대해 오해하고 있는 겁니다. Энэ бол Есүс эзний талаар бүрэн буруу ойлголттой байгаа юм. 물론 예수님께 아이들이 방해가 될까 싶어서 예수님을 위해서 하고 한다는 행동이 이거였을 것입니다. Мэдээж Есүс дээр очих юм бол хүүхдүүд саад болоод байна гэдэг утгаар Есүсийн төлөө хаацалжсэн байж болно. 근데 예수님은 그런 제자들을 보고 절대 기뻐하지 않으셨어요. Гэхдээ Есүс эзэн шавнарынхаа тэр үйлдэлийг хараад огтонч баярлав. 오히려 그 제자들을 꾸짖었다고 돼 있죠. Харин шисэргээрээ бүр шавнарыгаа зэмлж байгаа 그리고 гардаг. 14절에 예수께서 제자들이 그 어린 아이들이 오는 것 데리고 오는 사람들을 막
꾸짖고 책망했다고 그랬잖아요. 14-р эшлэлдэр шавнар нь хүүхдүүд 13 дээр шавнар нь хүүхдүүдийг зандарч цааш нь явуулсан байна. 그러니까 14대를 Тэр 예수께서 14 дээр 분이 여겼다 그랬어요. Есүс хараад зэвүүцэж гэж байгаа. 어린 아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라. Тэднийг над дээр ирэхийг нь бүх хоригл. 하나님 나라가 이런 자의 것이니라. Учир нь Бурхны хаанчлал эдний адил хүмүүсээр юм аа. 아이들이 예수님께 오는 것을 예수님은 너무 기쁘고 원하시는 거예요. Хүүхдүүд Есүс эзэн нөөр дээр нэрэхэд үнэхээр их баярлаж хүсдэг байсан. 예. 참 제가 이 말씀 이렇게 묵상하면서요. За би энэ үгийг тунгаан бодохдоо 지금 이제 코로나 때문에 우리가 이제 모이지 못해서 온라인으로 말씀 교제하고 있는데 одоо коронавигоос болоод бид цуглаж чадахгүйгээсээ болоод онлайнаар үгээ сонсож нөхөрлөж байгаа. 교회 학교를 온라인으로도 했어야 되는데라는 깊은 반성을 했습니다. Тэгээд чуулганы сургуулаа цэндээ онлайнаар нөхөрлүүлэх ёстой байсан байж тээ гэсэн гүн одоо харамслалыг тээсэн. 네, 얼마 전에 전도인 수련회가 있어서 각 지역에 있는 우리 교회들의 소식을 좀 듣게 됐었는데 За саяхан номлогч нарын цуглалт болоод орон нутагт байгаа бүх чуулгануудынхаа мэдээг сонссон. 네, 많은 교회들이 온라인으로 어렵지만은 교회 학교를 이게 또 하고 있었습니다. Олон чуулганууд онлайнаар мэдээж хэцүүж ирсэндээ чуулганы сургуулийнхаа нөхөрлийг үргэлжлүүлсээр байсан. 정말 제가 크게 진짜 회개가 됐어요. Үнэхээр энэ тал дээр маш их гимшиж харамссан. 예, 물론 우리가 건축을 하고 있어서 Мэдээж бид нар барилгын ажилтай байгаа 또 болохоор 코로나 때문에 бас коронавигоос болоод 여러 가지 좀 불편함이 있고 또 우선순위가 이제 또 건축이다라는 그건 핑계였던 겁니다. янз бүрийн саад бэрхшээлүүд байна. Дээрээс нь бидний эхлээд хийх ёстой зүйл нь барилгын ажил гэдэг шалтгаан байсан юм шиг байна. 예, 그래서 어제 늦었지만은 자 지금이라도 우리 날레업 교회도 온라인 수민 소록을 교회 학교를 시작하자. 그래서 우리 교회 학교 교사들과 교제를 해서요 좀 준비를 해서 또 다시 시작을 했습니다. Тэгэхээр оройтж эхэлж байгаа ч гэсэн онлайнаар сүмийн сургуулийнхаа нөхөрлөлийг үргэлжлүүлье гэж шуулганыхаа багш нартай бэлдээд эхлүүлэх гэж байна. 예, 또 어제는 많은 아이들이 이렇게 참여는 많이 못했지만은 За тэгээ өчигдөр нөхөрлөлөөр олон хүүхдүүд оролцож чадаагүй ч 예, 그래도 짧은 시간에 또 우리 교사들이 수고하고 준비 교제하면서 또 하나님의 지혜를 주시고 해서 이렇게 시작을 했어요. тэгээ богинохон хугацаанд багш нар маань өөрсдөө хөдөлмөрлөд хийснээрээ бурхан ингээд одоо эхлүүлэх боломжийг өглөө. 예, 우리 형제 자매님들 Тэр манай ахын дүүс 특히 사랑하는 자녀들의 그 영혼의 그 문제 그리고 구원 그리고 아이들의 신앙에 대해서 우리는 같이 기도해야 되겠습니다. хайртай хүүхдүүдийн сүнсний асуудал, аврал, итгэлийн тал дээр бид нар хамтдаа залбирах ёстой юм шиг байна. 그래서 교회와 우리 부모님들 또는 할머니 할아버지들이 우리 아이들의 믿음을 위해서 한마음 한뜻이 돼서 우리가 아이들을 잘 돕는다면 틀림없이 하나님께서 우리 아이들을 정말 바르게 자라게 그리고 하나님이 쓰시는 그런 아이들로 인도하실 거라고 생각이 됩니다. Тэгэхээр манай чуулган болоо чуулганы зүгээс эцэг эхчүүд, эмээ өвөө, аав ээжүүдийн зүгээс зөв зохистой удирдан заалж чуулган дотор өсөх юм бол тэр хүүхдүүдийг маань бурхан ашиглаж удирдах болно гэж бодож байна. 그래서 정말 예수님께서 아이들이 가까이 오는 것을 원하시잖아요. Тэгэхээр Есүс эзэн бол хүүхдүүд өөрт нь өөрлөнд ойрхон ирээсэ гэж хүссэн. 반대로 예수님께 오지 못하도록 방해를 막는다든지 Гэхдээ бүр эсэргээрээ нөгөө талаасаа Есүс эзэн дээр ирч чадахгүй байхаар нь саад тавьж одоо хоригддаг ч юм уу. 그러면 예수님께 큰 책망을 진짜 받게 되는 거예요. Ингэх юм бол Есүс эзнээс маш том зэмлэлийг авах болно. 우리 아이들의 영혼을 더 사랑합시다. Бид хүүхдүүдийнхаа сүнсийг илүү хайрлцгаая. 예수님께로 더 나아올 수 있도록 우리 아이들을 돕시다. Есүс рүү улам ойртож ирч чадахт нь хүүхдүүдэд тусалцгаая. 예, 어렸을 때요 우리 아이들에게 하나님 말씀을 가르쳐서 믿음을 심겨주면요 정말 그것은요 평생을 가고 영생을 우리 아이들도 얻을 수 있는 거예요. Бага насанд нь хүүхдүүдтэй сайн зааж зааварлаад итгэл гэдэг зүйлийг суулгаад өчгөх юм бол тэр нь насан туршдаа хүүхдүүдтэй маань хамт байх болно. 정말 우리 가정에서 정말 어른들 특히 부모님들 정말 적극적으로 우리 아이들을 챙겨주시기 바랍니다. Тэгэхээр гэр гэртээ манай ээжүүд, томчууд, эмээ өвөөнөр маань итгэхийлэн хүүхдүүдтэй тусалж дэмжээрэй гэж хүсэж байна. 자, 한번 보십시오. За харъя. 방금
예수님께서 거룩한 분노를 하시는 세 가지 상황을 이렇게 살펴봤어요. За сая бид нар Есүс эзний ариун уур уцаарыг гаргасан 3 төрлийн үйл явдлыг харлаа. 거짓된 종교자들, 불쌍한 영혼을 불쌍히 여기지 않는 그들의 그 강팍함, 끝까지 예수님을 대적하려고 하는 그들을 향해서 예수님은 분노하셨죠? Хуурамч шашнангууд хоёр нүр гаргагчид эцэг хүртэл Есүс хатуу сэтгэлтэй байж эцэг хүртэл Есүсийг доромжиж хавчиж байгаа тэднийг хараад ууралсан. 그리고 거룩해야 될 성전에서 장사를 하고 이익을 하고 죄가 그 성전을 더럽히고 있을 때 예수님께서 분노하셨잖아요. Тэгээд ариун байх ёстой ариун сүм дотор ашиг сонирхол хайж, ашиг хонжоо хайж тэнцээ 8 худалдаа эрхэлж байгаа үйл явдлыг хараад Есүс эзэн ууралсан. 그리고 방금 살펴본 것처럼 아이들이 예수님께 오는 그것을 돕지 않고 오히려 방해하는 것을 예수님께서는 아주 심히 분노하신 거예요. Тэгээд дөнгөж сая харсанчлан хүүхдүүд Есүс дээр ойртож байгаад нь зайг нь хааж одоо хориглож байгааг нь хараад Есүс нь ихэд зандарч ууралсан байна. 우리는 이런 예수님의 거룩하신 분노를 통해서 예수님 마음을 더 우리는 깊이 알아야 됩니다. Тэгэхээр бид нар Есүс эзний ариун уур уцаараар дамжуулаад Есүс эзний сэтгэлийг илүү гүнзгий мэдэх хэрэгтэй. 그리고 예수님께서 무엇을 원하시는지를 또 그것을 깨달아야 되는 거예요. Тэгээд мөн Есүс эзэн юуг хүсэж байсан юм бэ гэдгийг нь ухаарах хэрэгтэй. 그리고 우리의 믿음과 우리의 신앙 생활에 그것을 적용해야 되는 거예요. Тэгээд энэ ухаарсан зүйлээ өөрийн итгэл болоод итгэлийн амьдралдаа хэрэгжүүлж үзэх хэрэгтэй. 지금 오늘 말씀의 주제를 거룩한 분노라고 그랬잖아요. За өнөөдөр үгийн сэдвээ ариун уцаар гэж нэрлсэн. 막 자기 육신적인 감정, 화를 조절하지 못해서 막 그걸 폭발시키시는 그런 분노가 아니라는 거예요. Одоо өөрийнх нь мах бодын сэтгэл хөдлөл бөгөөд уур уцаараа давж дийлж чадахгүй да гадагшлуулж байгаа тийм уур уцаар биш. 이 성경에도요. За энэ Библиэлд ч гэсэн 예수님처럼 정말 이 거룩한 분노를 했던 그런 믿음들을 찾아볼 수 있습니다. Есүс эзэн шиг ариун уур уцаартай гаргаж байсан тийм одоо итгэлтэй хүмүүсийг харж болно. 대표적인 거룩한 분노를 한 믿음에서 찾아보라면 다윗을 찾아볼 수 있어요. Тэрний дундаас төлөөлөл болгоод хамгийн ихний ариун уур уцаарыг гаргасан итгэлийн өв гэцгийг хайж үзээ гэх юм бол Давидыг хэлж байна. 다윗이 어렸을 때 Давид баг наснда 20살도 되지 않아서 전쟁에 나가지도 못한 나이였어요. 20 нас хүрээгүй байсан болохоор дайнд оролцох 이스라엘과 боломжгүй байсан. 블레셋이 전쟁이 터졌을 때 Израиль 프лестичүүд хоорондоо тулалдаж байх үед 형들은 이제 20살 이상이 됐기 때문에 전쟁에 나아갔고 ах нар нь 20 гарцсан байсан учраас дайнд орсон. 아버지 이새가 그 자기 자식들의 안위가 걱정되니까 양을 지키고 있던 막내 다윗에게 심부름 시켰잖아요. Аав Есийн хүүхдүүдэд дайнд явуулчаад хойноос нь санаа зовсондоо хонио хариулж байсан Давидыг одоо явуулдаг. 형들에게 이 볶은 곡식을 갖다 주고 Ах нартаа энэ хуурсан байгаа эдээ будааг аваачиж өгөөд 형들이 잘 있는지 가서 보고 오라. ах нар чинь сайн байна уу гэдгийг очиод хараад ир. 그리고 다윗이 아버지 심부름에 순종해서 그 전쟁터까지 왔잖아요. Тэгээд Давид аавынхаа үгийн дуулууртайгаар дайны талбар дээр очдог. 그런데 블레셋에는 골리앗이라고 하는 거인이 있었잖아요. Харин филистичүүдийн талд бол Голиат гэдэг том биетэй 거의 асар 키가 биетэй. 3m나 되는 Одоо өндөр нь 3 метр. 엄청난 큰 거인이 Маш том биетэй одоо нүсэр биетэй 이스라엘을 조롱하고 Израильчүүдийг доромжилж 이스라엘의 하나님을 조롱하는 그런 소리를 하고 있었을 때 Израильчүүдийн бурхныг доромжилж байгаа үйл явдлыг 사울 хараад 왕부터 모든 이스라엘 군대가 다 두려워서 다들 감히 골리앗 앞에 서는 자가 한 명도 없었어요. Саул ханаас ахуулаад Израилийн ард түмэн зэргүүд бүгдээрээ айгаад чичирсэндээ түүний өмнө гарч чадахгүйсэн. 그런데 어린 다윗이 그 골리앗의 정말 그 하나님을 조롱하고 이스라엘 백성을 조롱하는 소리를 듣고 분노하잖아요. Харин балчир хүүгүүн Давид бурхныг доромжилж Израильчүүдэд доромжилж байгаа тэр Голиатыг хараад ууралдаг. 그게 바로 주님의 거룩하신 분노를 정말 닮은 그런 분노를 할 수 있어요. Энэ бол үнэхээр эзний ариун уур уцаарыг дуурайсан уур уцаар гэж хэлж болно. 닉도일의 사무엘 아론들도 분리 1-р Самуэль 17 дугаар бүлэг байна. 한번 찾아보시죠. Хамтдаа харцгаая. 닉도일의 사무엘 아론들도 1-р Самуэль 17 닉도일의 사무엘 닉도일의 사무엘 아론돌적인 허름고로
읽어주시죠. За уншиж өгье. Давидыг ах нартайгаа ярилцаж байх яг тэр үед тэргүүлэгч дайчин ир Голиат гэдэг нэртэй Гатын Филист хүн Филистчүүдийн жагсаалыг гарч ирэн урдын адил үгсийг хэлэхэд Давид түүнийг сонсов. 자, 바로 이제 이 골리앗이 막 교만해서요. Голиатын зүгээр бардам заана тэнгэр татсан. 너희 하나님 어디 있느냐? Та нарын бурхан чинь хаана вэ? 너희가 하나님의 택한 백성이라고? Та нар бурхны сонгосон ард түмэн гэлөө. 그렇다면 한번 용기 있는 자 나와 봐라. Тэгвэл тэр нэр зөрөгтэй дайчин байвал над руу гараад ир. 막 가진 조롱하는 거예요. Ян зүрээр доромжилсан байна. 근데 아무도 골리앗 앞에 서는 자가 없잖아요. Гэтэл хинч Голиатын өмнө очиж огцсон. 다윗이 그 소리를 들었다고 돼 있죠? Тэгээд тэр үгсийг Давид сонссов гэж байна. 예. 허른조로가 26 дээр 읽어주세요. уншиж өгье. Тэгэхэд Давид хажуудаа зогсож байсан хүмүүст энэ Филист хүнийг алж Израилаас ичгүүр шившиглэлийг арилгах хүнийг яах вэ? Амьд бурхны цэргийг шившиглэн инээгч энэ хоцлуулаагүй Филист хүн хин юм бэ гэж хэлв. 하나님의 군대를 모욕하는 저 골리앗. Амьд бурхны цэргийг шившиглэж байгаа энэ Голиат 예. 두친타우. 45 두친타우데르 함다운시. Давид Филист хүнд чи илд бамбай жад барьж над руу ирж байгаа бол харин би чиний доромжилсан Израилийн бүх цэргийн бурхан түг түмэндийн эзний нэрээр чам руу ирж байна. 예. 바로 다윗의 거룩한 분노입니다. Давидын ариун уцаар байна. 예. 감히 하나님을 조롱하다니. Аимшиггүйгээр бурхныг доромжилж байна уу? 하나님의 백성을 조롱하다니. Амьд бурхны ард түмнийг доромжилж байна уу? 이런 소리를 듣고 어찌 가만히 있을 수 있느냐. Ийм чимээг дууг сонсчод яаж зүгээр байж чадах вэ? 아무도 나서지 못하는데 다윗이 떨쳐 일어났잖아요. Хин ч өөдөөс нь гарч чадахгүй байхад Давид буцаад гардаг. 그리고 하나님께서 정말 이 다윗과 함께 하셔서 그 골리앗을 죽이지 않습니다. Ийхүү бурхан Давидтай хамт байж Голиатыг өсөхрүүлдэг. 예, 바로 이런 거룩한 분노라는 거. Ийм ариун уур уцаар байна. 예. 우리 신앙생활 속에서요. Бидний итгэлийн амьдрал донд 이런 거룩한 분노, 주님의 거룩한 분노를 닮아가는 그런 분노는 필요한 거다 그 말입니다. ийм ариун уцаар буюу эзний ариун уур уцаарыг даган дуурайх хэрэгтэй гэсэн үг. 예. 자, 우리요. За бид 성경에서요. Библиэлд 예. 우리 이제 화를 낸다든지 또 분노한다든지 이런 부분들에 대해서 하나님께서 정말 그 분노를 다스리라. 조심하라라고 한 말씀 좀 우리가 잘 상고할 필요가 있어요. уурлаж хилэгнэх тал дээр бурхан үнэхээр өөрсдөө захирц залруулж суралцах хэрэгтэй гэж хэлсэн үгийг бид нар сайн тунгаан бодох хэрэгтэй. 한번 근데 우리가 성경을 좀 찾아보겠습니다. За Библигаа хитэн газраас харъя. 에베스 두루 Эфес 4 байна. 한번 찾아보십시오. За хамтдаа харъя. 에베스 두루인 Эфес 4-ийн 37. 27. 허른조로가 허른덜더. 26 27. 정말 이런 말씀들요. 우리 이거 기억하고 정말 묵상할 필요가 있어요. 이런 말씀. Үнэхээр иймэрхүү өгнүүдийг үргэлж санаж тунгаан бодож байх шаардлагатай. 에베스 두루인 허른조로가 허른덜더. 자, 같이 읽읍시다. Хамтдаа уншия. Уурлавч нүгэл бүү үйлд өөр хилэн дээр чинь нар бүү жаргаг. Диаволд байр бүүг. 화날 수가 있어요. Уур төрж болно. 예. 바로 우리 육신의 감정이 있어요. Мах бодын сэтгэл хөдлөл гэж байна шүү дээ. 자극을 받으면 그 속에서 그것이 올라올 수도 있어요. Ямар нэгэн гаднаас нөлөөнд автах юм бол дотроос нөгөө зүйл нь гарч ирж болно. 이것이 원어에는 어떻게 되어 있냐면요. 자, 화낼 수가 있으면 화는 내라. 그러나 죄는 짓지 마라 이렇게 얘기를 하는 거예요. Үндсэн Библиэлд юу гэж гардаг вэ гэхлээр уурч нь хүрэх юм бол уурал. Гэхдээ нүгэл битгий үйлдэх гэж гарч байгаа. 그리고 그 화를 해가 지나도록 불을 품지 말라는 거예요. Тэгээд тэр уур хилэн дээрээ нарыг бүтгий жаргаа гэсэн байна. 예? 왜 그럴까요? Ягаад вэ? 마귀로 틈을 타지 못하게 하라. Сатанд диаволд дайр байр бүүг. 이 화가 나고 분노가 이렇게 막 치러 올라올 때요. За уур хүрээд ингээ хилэн дотроос ингээ ориглоод ирэх юм бол 그때요. 성령께서 정말 힘있게 역사하는 그 순간일까요? 그때가? тэр үед ариун сүнс үнэхээр хүчтэйгээр ажиллаж чадах болов? 아니면은 Аль эсвэл 마귀가 막 우리 형제 자매들을 막 흔드는 휘는 막 그런
역사를 하는 그런 순간일까요? Тэр үе ингээ ариун сүнс ажиллаа хийж байгаа үе болов тэгснээр тэгж байгаа юу? Айлсаас сатан ахан дүүсэн сэтгэлийг бүр ингээ уурлаж хилэгнээд байгаа болохоор ажиллаад байна уу? 사탄이 역사하는 거잖아요. Сатан ажиллаад 마귀가 байна. 역사하는 거예요. Муурын сүнс ажиллаад байгаа. 예? 속으면 안 된다 그 말입니다. Тэр хууртаж болохгүй гэсэн үг. 그래서 뭐가 문제가 되고요. Тэр ямар нэгэн 화가 асуудал 났더라도 үүсээд өөр хүрсэн ч 그것을 계속 곱씹고 계속 그걸 오래도록 품고 있으면 안 된다는 거예요. түүнийг байнга ингээл хിവэл бүр дахин бодоод байнга байлгаад байж болохгүй гэсэн үг. 그래서 주님은 용서하라고 말씀하십니다. Тийм учраас эзэн уучлал гэж 예? хэлсэн байгаа. 그래서 1만 다나트 빚진 자 바로 그게 구원받은 성도를 말하고 500데나로 빚진 자를 그것은 바로 우리가 생활 속에서 또는 형제자매들과 관계 속에서 정말 실수가 나타나고 갈등이 나타났을 때 그것을 용서해 주라고 예수님이 그런 비유를 하신 거예요. Тэр 10,000 динарын өртөө хүн болоод 500 динарын өртөө хүнийг Есүс эзэн ахын дүүс дотроо ийм өртөө хүмүүс байсансэндээ нэгнийгээ уучлж хүлээж аваа гэж хэлсэн 그런 байна. 어떤 실수들에 대해서 몇 번 용서해 주라고 그랬어요. Тэгэж өөрт нь алдаад гаргасан хүнийг хэдэн удаа уучлах гэсэн бэлээ? 70번씩 7번이라도 용서하라. 70 дахин 7 удаа уучлах. 그것은 용서하라. 받아주라. Эн чинь ерөөсөө л уучлаад хүлээд ав. 왜요? Яагаад вэ? 우리 모두 다 부족하고 실수가 있으니까. Бид нэр бүгдээрээ сул дорой алдаа гаргадаг хүмүүс. 우리는 다 죄인이었어요. Бид бүгдээрээ гэмтэн байсан. 예수님의 그 놀라우신 은혜와 사랑으로 그 사함을 받은 사람들 아닙니까? Есүсний гайхалтай нэгүсэл хайраад нэгүслийг авсан хүмүүс. 이 분을 내는 거 있잖아요. Энэ уур хилэн 화를 내는 거 있잖아요. уурлах гэдэг нь 그거 예수님께서 살인죄라고 하신 거. Есүс эзэн аллахын гим нүгэл гэж хэлснийг санах хэрэгтэй. 마태 타우. Матай 5. 우리가 전도 집회 때 죄에 대한 말씀을 상고할 때 꼭 배우는 말씀입니다. За бид нар семинарын үеэр гим нүглийн талаарх үгийг сурахдаа заавал одоо үздэг үг байгаа. 자, 마태 타윙 Матай 5-ын 허르니 21, 허르하이르 21, 22 자, 읽어주세요. уншиж өгье. Чи хүн бүү ал хүний амь хөнөөсөн хэн боловч шийтгүүлбэл зохино гэж хуучжуулт айлтсныг та нар сонссон. Харин би та нарт хэлье. Ах дүүдээ хилэгнэгч бүхэн шүүхийн өмнө буруутай. Ах дүүгээ хоосон толгой гэсэн хэн боловч зөвлөлийн өмнө буруутай. Мунхаг гэж хэлсэн хэн боловч галтай тамд орохоор буруутгагдах болно. 오늘 예수님께서 십계명에서 5번째 계명, 6번째 계명 살인하지 말라라는 계명을 통해서 지금 죄를 지금 가르치시는 거예요. Есүс эзэн 10 хуулийн 6 дээр нь гарч байгаа хүн бүү ал гэдэг тушаалыг хуулийг тайлбарлахдаа энэ дээр хэлж байгаа. 살인하면 당연히 심판을 받죠. Мэдээж хүн алах юм бол шүүгдэнэ. 허르하이르 때는 22 дээр 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 харин ах дүүдээ хилэгнэж бүхэн шүүгдэх болно. 형제를 대하여 라가라는 자는 공회에 잡히게 되고 Ах дүүгээ муухаг гэдэг нь зөвлөлийн өмнө буруутай. 미련한 놈이라고 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. Хоосон толгой гэсэн хэн боловч галтай тамд орохоор буруутгагдсан. 네. 사실 지금까지 살아오면서 화를 많이 내봤잖아요. Одоо өнөөдрийг хүртэл амьдрахдаа олон удаа уурсан. 욕도 해봤잖아요. Олон хараал хэлсэн. 네, 다른 사람 무시도 해봤잖아요. Олон хүмүүсийг үл 셀 тоомсолсон. 수 없이 많이 그런 죄를 지었습니다. Тоож тоомсгын аргагүй нэглүүд хийсэн. 예, 우리는 다 예 맞습니다. 이 말씀 앞에서 예 맞습니다, 맞습니다. 여러분, 예, 제가 바로 살인자입니다. Энэ үгийн өмнө үнэ зөв би өөрөө үнэхээр аллагын хүн. 우리는 이런 말씀 앞에서 자기 죄를 다 고백한 사람들입니다. Ийм үгийн өмнө бид нар өөрсдөө гим нүглийг өтсөн хүмүүс. 그리고 예수님의 그 은혜로 예수님의 보혈의 공로로 이 죄도 다 사함받은 사람들 아닙니까? Есүс эзний нэгүслэр Есүс эзний үнэт цусны хүчээр эдрийгээ бүгдийг нь уучлуулсан хүмүүс. 그런데 이 육신 화낼 수 있는 기질, 욕할 수 있는 악한 마음, 또 다른 사람 미워하는 그런 무시할 수 있는 그 육신의 기질은 사실 우리 속에 그대로 있어요. Гэтэл энэ мах бодын одоо зан чанарууд маань уурлах, уцаарлах, одоо бусдтай зэрэгцэж барьцах эдгээр бүх зүйлсүүд нь дотор маань байж байгаа. 예수님의 영원한 속죄이기 때문에 우리가 그런 육신을 이기지 못하고 그것이 죄가 나오더라도 지옥에 가지 않는 거죠. Тэр Есүс эзний мөнхийн золиос байгаа учраас бид нар тэрхүү гим нүглээ мах бодоо дийлж чадахгүй байсан ч тэрхүү авралыг авсан. 우리는 정말 조심해야 됩니다.
Тэр бид нар үнэхээр одоо болгоомжтой байх хэрэгтэй. 화내는 것도 조심해야 돼. Уурлахтай ч болгоомжтой байх хэрэгтэй. 자기 감정 조절 못하고 Өөрөө сэтгэл хөдлөлөө барьж чадахгүй. 다른 사람들, 가족들, 다른 형제 자매들의 그 실수나 허물을요, 예? 그것을 보고 막 판단하고, Бусад гэр бүлийнхнийгаа ахын дүүсийнхаа алдаа дутагдлыг нь хараад шууд шүүж. 예, 그것이 바로 하나님 앞에 죄라는 거예요. Тэ үнэх нь Бурхны өмнө гимнүгэл юм а гэсэн үг. 예. 수로갈독스 아론 허이르, Сургаалт төгс 12. 수로갈독스 아론 허이링 아론 조로가, За сургаалт төгс 12-ийн 16. 네, 수로갈독스 아론 허이링 아론 조로가 읽어주세요. Уншиж өгье. Мөнхгүүд уураа даруйд үзүүлэх, хэрсүүн басамжлалыг үл хэрэгсэх. 예, 그 분을 화를 막 당장당장에 드러내는 사람을 하나님은 미련한 자다라고 말씀하시는 거예요. Өөр уцаараа шууд л даруй үзүүлээд гаргаад байдаг хүнийг Бурхан мунхаг хүн гэсэн. 오히려 화가 나더라도 Харин ч хуур нь хурж исэн ч 정말 답답하더라도 яаж давчидж байсан ч 예, 그것을 잘 절제할 수 있는 түүнийгээ сайн захиран зарцуулж чадах. 그것을 슬기로운 자다라고 말씀하시는 거예요. Тийм хүнийг хэрсүү ухаантай хүн гэсэн байна. 그러고 보면 참 우리는 이 미련한 모습이 아직도 많은 거예요. Ингээд л бодоод үзэхээр бидэрт үнэхээр мунхаг төрөх одоо хүртэл байсаар байна. 예. 야곱, Яаков 니긴, 아루유스. 1:19 Еврей номын дараагийн ном Яаков 1:19. 야곱, 니긴, 아루유스, 허르. 야곱, 니긴, 아루유스, 허르. 읽어주시죠. Уншиж өгье. Хайрт ах дүүнэр минь үүнийг мэдэх тун хүмүүр сонсохдоо түргэн ярихтаа удаан уур хилэнд хойрог байг. Учир нь хүний уур хилэн Бурхны зөвхт байдлыг биелүүлдэггүй юм. Тиймээс та нар бүх бузар байдал 20절. 네. 20절까지요. 네. 예. 정말 듣기는 빨리 하란 말은 많이 들으라는 얘기죠. Тэр сонсохдоо түргэн гэдэг нь их сонсоо гэсэн үг. 예, 말은 더디하라 그 말은 사실 적게 하라는 거예요. Ярихтаа удаан гэдэг нь бага яриа гэсэн үг. 그리고 Тэгээд 성내는 것도 더디하라는 거예요. уур хилэнд хойрог байг. 예, 화내는 거 있잖아요. Уурлах. 자기 기분 나쁘다고. Миний дургу үрээд 짜증내. байна. Уурлал уцаарлаа. 그리고 과격하게 막 행동하고 하는 거 있잖아요. 과격하게. Тэгээд одоо маш одоо тиймээс хурц үйлдэл 예. гаргах ч юм уу. 그런 건 더디하라는 것은 정말 그런 것들을 절제하라 그 말이죠. Тэр хойрог бай гэдэг нь эдгээр зүйлсүүдэд сах гэсэн байна. 사람의 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못하는 거예요. Хоёр дээр учир нь хүний уур хилэн Бурхны зөвхт байдлыг биелүүлдэггүй. 예. 결국은 이 막 감정을 참지 못해서 막 화를 내고 짜증내고 하는 것은요. 그것은 성령께서 역사하시는 그런 모습이 아닌 거예요. Эцэстээ сэтгэл хөдлөлөө барьж чадахгүй уурлаад уцаарлаад байх нь ариун сүнс ажиллаад байгаа юм биш. 아까 말씀드린 것처럼 알트로 이거 마귀가 틈을 타는 그런 순간이라는 거예요. Сатан байр олоод байгаа мөлийн явцаа гэсэн. 그렇게 끊임없이 문제가 생기는 거예요. Гарцаагүй үүний дараа асуудал үүснэ. 예. 자, 지금 За одоо 우리가 흔히 생활 속에서요. 어떤 자기 감정 조절 못해서 화를 내거나 막 분노하는 그런 것들 하나님께서는 조심하라고 말씀하시는 겁니다. өдөр тутмын амьдралдаа одоо сэтгэл хөдлөлөө барьж чадахгүй уурлаж уцаарлаж байгаа эдгээр зүйлсүүдээс болгоомжлох гэж хэлж байгаа юм. 예. 정말 그것은요. 정말 성숙한 그리스도인의 모습이 아닌 거예요. Үнэхээр энэ байдал бол үнэхээр төлөвсөн Христ итгэж хүний зөвхт байдал биш ээ. 예. 그리고 하나님의 영광이 나타나는 게 아니에요. Тэгээд Бурхны алдарсан үгээр гардаггүй. 정말 우리가 생활 속에서 정말 우리 자신을 돌아보면 부끄러운 부분이 얼마나 많습니까? Үнэхээр амьдралаа эргэж хараад өөрийгөө харах юм бол ичмэр төрөх ямар их байна вэ? 예. Тийм ээ. 자, 자. 오늘 말씀에서 Өнөөдрийн үгэн дээр 예수님의 거룩한 분노 Есүс эзний ариун уур, 세 가지 그 상황을 우리가 살펴봤어요. ариун хилэгнэл гэдэг одоо гурван зүйлийг бид харлаа. 예. 그리고요. Тэгээд 정말 우리도 생활 속에서 이 감정 조절 못 해가지고요. бид нар одоо өдөр тутмын амьдралдаа сэтгэл хөдлөлөө сайн зохицуулж чадаагүй 그것을 хүмүүсээ болоод 드러내고 тэр шууд 다툼이 гаргадаг. 생기고 Тэндээс 또 болоод 서로 상처를 주고받는 одоо будалцаан үүсдэг, бие биендээ шарах сориг өгдөг. 사실 그런 경우들이 많이 있었고 임 또 조수- 생활 속에서 실제 그런 일들이 있지 않습니까? Өнгөрсөн үед ийм зүйлс олон ч байсан, одоо зөндөө боддоор байсаар байна. 하나님께서는 Бурхан эзэн 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못한다. уур хилэн Бурханы зөвхт байдлыг биелүүлдэггүй. 그리고 화를 내고 막 미워하는 것이 바로 살인죄라는 것을 기억하라. Тэгээд хуурлаж үзэн ядах нь аллагын гимн үйл гэдгийг сана. 자,
오늘요. За өнөөдөр 이 분노에 대해서 уур уцаарын талаар 정말 예수님의 거룩한 분노 Есүс эзний ариун уур хилэн 그리고요. тэгээд 우리가 생활 속에서 우리 감정 조절 못해서 화를 내고 분노하는 것. бид нар өөрсдөө амьдрал дотроо уур уцаараа одоо сэтгэл хөдлөлөө дарж 실제 чадахгүй 많이 болоод 있지 않습니까? уурлаж хилэгнэх зүйл олон байдаг. 자, 예수님의 거룩한 분노와 우리가 자기 육신의 감정 절제 못해서 화를 내고 분노하는 것은 분명히 차이가 있는 거예요. Есүс эзний ариун уур хилэн болоод бидний мах бодийн уур хилэнд гарцаагүй ялгаа байгаа. 예수님께서 분노하신 것은요. Есүс эзний уурлаж уцаарсан нь 거룩한 분노인 거예요. ариун уур хилэн байна. 자, 예수님께서는요. Есүс эзэн 얼마나 많은 핍박과 모욕을 당하셨습니까? өөрөө ямар их хавчлаг доромжлыг амссан бэлээ, тийм ээ? 예수님은 뺨을 맞으셨습니다. Есүс эзэн алга дуулсан. 예수님의 막 수염을 뽑으면서 조롱을 했습니다. Бүр Есүсийн одоо 수염을 뽑고 сахалнаас нь татаж байгаад доромжилсан. 갈대로 예수님 머리를 치고요. Одоо модоор Есүсийн толгоороо 그리고 예수님께 침을 뱉죠. Есүс эзэн зөв нулимсан. 정말 모욕을 가진 모욕을 당한 거예요. Гэр бүх төрлийн аимшигт доромжллыг амссан. 그리고 예수님은 죄 없는 예수님이 죄인인 우리를 대신해서 채찍이 맞으신 거죠. Тэгээд ямар ч гэм нүгэлгүй Есүс эзэн бидний гэмтэн бидний өмнөөс ташуурдуулсан. 그리고 끌려가셔서 그 십자가의 양손 양발이 박히시잖아요. Ингээд чирэгдэж очиод загалмай дээр хоёр гар хөлөө хадуулсан. 가시가 머리를 깊이 찌르고요. Өргөс толгой руу гүн орсон. 예수님 십자가에 못 박힐 때 속옷까지 발가벗겨졌다라는 거 아시죠? Есүс эзэн загалмай дээр цовдлогдсон дотор хувцсыг нь хүртэл тайлж авсныг мэдэж байгаа. 갖은 조롱과 고통과 멸시를 예수님 당하셨습니다. Бүх төрлийн доромжлол, зовлон, үл хүн томсорлыг авсан. 그런데 이때요. Гэтэ энэ үед 예수님께서 분노하셨습니까? Есүс эзэн ууралсан болов? 성경 어디에 Библийн хаана нь 예수님께서 화를 내시고 욕하셨다는 말씀이 있습니까? энэ үед Есүс эзэн уурлаж хараасан гэж гардаг уу? 그런 모욕을 당하고 고난을 당하고 핍박을 당할 때 예수님께서는요. 오히려 침묵하셨어요. Тийм их доромжлол, хавчлаг, зовлон амсаж байгаа хэрнээ Есүс 그리고 эзэн 그 чимээгүй. 모든 모욕을 다 받으셨어요. Тэд нар бүх доромжлолыг авсан. 그리고 참으셨어요. Тэгээд твцсэн. 그리고 Тэгээд 아버지 аава. 저들의 죄를 용서해 주십시오. Тэдний нүглийг уучлаач. 저들은 자기들이 무슨 짓을 하는지 모릅니다. Тэд өөрсдөө юу хийж байгаагаа мэдэхгүй байгаа. 오히려 그 대적하고 조롱하는 자들을 향해서 불쌍히 여기시고 기도를 해주셨지 않습니까? Харин зэсэргээрээ тэр доромжилж хавчиж байгаа хүмүүсийг өрөвдөн өөрсдийнх нь төлөө залбирдаг. 베드로전서를 보시겠습니다. 1-р Петроос харъя. Яаковын хойтлын ном 1-р Петр. 베드로전서 2장입니다. 1-р Петр 2. 베드로전서 2장 21절부터 24절입니다. 1-р Петр 2-ын 21-ээс 24. 한번 잘 들어보십시오. За сайн сонсоорой. 읽어주시죠. За уншиж өгье. Учир нь та нар үүнд дуудагдсан билээ. Яагаад гэвэл та нарыг мөрөөрөө дагуулахын тулд та нарт үлгэр дуурайл үлдэн Христ та нарын төлөө зовлон эдэлсэн. Тэр нүгэл үлдээгүй, аманд нь мэх худал байгаагүй. Тэр зүхэгдэж байхдаа хариуд нь зүхээгүй. Тэр зовн тарчилж байхдаа занал хийлээгүй. Харин шударгаа шүүдэг нэгэнд өөрийгөө даатгасаар байлаа. Биднийг нүгэлд өхүүлж зүйт байдалд амьдруулахын тулд тэр өөрөө бидний нүглийг модон дээр биедээ өрсөн. Учир нь та нар түүнийг шарахаар эдгээгдсэн билээ. 23절에 23 дээр 욕을 들으셨는데 욕하지 않으셨어요. тэрээр хараал зүхлийг сонсож байхдаа хараагүй. 갖은 모욕과 고난을 받으셨는데도 위협하지 않으셨어요. 화를 내지 않으셨다는 거예요. Хариуд нь зүхээгүй. Тэр зовн дарчилж байхдаа занал хийлээгүй. Уурлаагүй гэсэн үг. 공의로 심판하시는 자 하나님께 기도하셨다. Харин шударгаа шүүдэг нэгэнд бурханд даатгасаар залбирсаар 그리고 байлаа. 친히 나무에 달리셔서 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨다. Тэгээд өөрөө модон дээр үлгэгдэж тэр биеэрээ бидний нүглийг үүрсэн. 예. 21절에 21 дээр 이를 위하여 너희가 부르심을 입었으니 그리스도도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하라 함이라.
Учир нь та нар үүнд дуудагдсан билээ. Христ та нарын төлөө зовлон эдэлсэн. Яагад гэвэл та нарыг мөрөөрөө дагуулгын тулд та нарт үлгэр дуурайлыг үлдээсэн гэж. 예수님께서는 거룩한 분노를 하신 적이 있습니다. Есүс эзэн ариун хилэнлийг гаргаж байсан удаатай. 자기 감정을 절제하지 못한 우리와 같은 그런 분노가 아니었다라는 겁니다. Тэр бол өөрийнхөө сэтгэл хөдлөлийг зохицуулж чадахгүй бидэн шиг уур уцаарыг гаргасан биш. 자, 그렇다면은요. За тэгвэл 우리는 생활을 살면서 심지어는 구원받고 신앙생활하면서도 화를 내고 정말 그 화를 막 더 크게 분노를 표출하고 그런 경우가 사실은 많이 있어요. за бид нар бүр амьдралдаа тэрч бүйл аврагдсныхаа дараа хүртэл тийм өдөр тутамд уур хүрхээр уурлаж бүр уур нь бүр хилэгнэл ингээд томорж байгаа тохиолдолд олон байсан. 예. 우리는 어떤 경우 때 화를 냈습니까? Тэгээд бид нар ямар тохиолдолд уурладаг вүлээ? 예? 어떤 경우에 우리는 막 분노했습니까? Ямар тохиолдолд бүр уцаарладаг вүлээ? 예. 예수님처럼 저런 욕을 당하고 핍박을 당하고 조롱을 당했다면 우리는 어떻게 했겠습니까? Есүсээс шиг доромжлуулж, хавчигдаж, зовж, зүдэрчсэн бол бид нар яах байсан бэл? 화를 냈겠죠? Уурлах байх байсан баг. 예? 막 분노했겠죠? Бүр уцаарлсан байх. 이것이 바로 예수님의 거룩한 분노와 우리가 생활 속에서 우리 감정 절제하지 못해서 화를 내는 그 부분하고 완전 근본적으로 다이가 있는 거예요. Энэ бол Есүс эзний ариун хилэгнэл болоод бид нар өөртөө сэтгэл хөдлөлийг барьж чадахгүй байгаа уур хилэнгээс бүрэн өөр юм аа. 예. 예수님께서는 당신이 인격적인 모욕을 당할 때 분노하신 게 아니라는 거예요. Есүс эзэн өөрийг нь доромжилж байхад ууралсан юм биш. 오히려 그런 경우에는 더 참으시고 오히려 그들을 위해서 기도해 주셨다는 겁니다. Харин ч тийм тохиолдолд бүр төвчж тэдний төлөө өөрсдөө төлөө залбирч өгсөн. 예. 형제 자매님들 Ахын дүүс нар минь 다 화를 내보실 거예요. бүгд л уурлаж үтсэн байх. Тийм ээ? 그렇지 않습니까? Тийм биш гэж юу? 어쩌면 우리는 우리의 감정에 충실한 상태에서 많이 화를 내고 짜증을 내는 거예요. Магадгүй бид нар өөрсдөө сэтгэл хөдлөлтөө асар эмзэг байдаг учраас төвчж чадахгүй ууралдаг баг. 예수님은 Харин Есүс эзэн 아까 세 가지 경우 있었잖아요. альтрууны 3 тохиолдол байна. 정말 어리석고 불쌍한 그 소경된 종교가들 그들을 그 강팍한 마음 때문에 분노하셨다. Үнэхээр муухаг өрөвдөлтөй сохорч өгсөн шашинтангуудын хатуу сэтгэлээс болоод ууралсан. 성전은 더욱더 깨끗하고 그만큼 하나님을 섬기는 참 믿음을 가진 자들의 신앙이 더 거룩해야 되는데 성전이 타락해진 그 모습은 바로 그 영적인 신앙 상태가 타락해버렸다는 것을 보고 예수님은 분노하셔서 그것은 슬퍼하신 거다 그 말입니다. Ариун байх ёстой Бурхны өргөө, Бурхны сүм маань үнэхээр итгэлээрээ сэргийг байж ариун амьдрах ёстой итгэгчд хүртэл тэнийг 8-ны талбар болгосон байгаа тэр зүйлийг нь хараад ариун хилэгнэл гаргасан байна. 그리고 그 아이들의 영혼을 보지 않고 Тэгээд мөн хүүхдүүдийн сүнсийг харахгүйгээр 마땅히 아이들에게 하나님 말씀을 가르쳐서 아이들에게 올바른 믿음을 가지도록 도와줘야 되는데 그 아이들의 신앙에 무관심한 그것을 예수님께서 막 책망하셨지 않습니까? гарцаагүй хүүхдүүдэд зөв итгэлтэй болгоход нь туслаад Есүс рүү удирдах ёстой байтал тэр хүүхдүүдийг хааж халахалж байгаа зүйлийг хараад Есүс зэмлж хэлгэндэг. 개인적으로 기분 나쁘다. Хувийнхын зүгээс дургүй урж байна. 시기 때문에 자기 육신의 감정을 절제하지 못해서 그런 분노가 아니었다라는 거예요. Атаархлаасаа болоод юм эсвэл мах бодгийн сэтгэл хөдлөлөө удирдах чадгүйс болоод гаргаж байгаа уур хилэн биш. 예? Тийм ээ? 우리는요. Бид нар 예수님의 그 거룩하신 분노를 우리도 닮아가야 되겠어요. Есүс эзний ариун хилэнлийг бид дагаад дуурайх хэрэгтэй. 아직 그 육신 속에서 막 사나운 기질이 있어요. Мах бод дотор маань араатын шиг 시기 질투 기질이 있어요. зан чанар, 교만한 기질이 있어요. бардам зан чанар 감정 조절 못하는 그런 절제하지 못하는 아직도 불완전한 상태예요. сэтгэл хөдлөлөө зохицуулж чадахгүй байгаа одоо хүртэл тогтворгүй байна. 바로 이때 예수님께서 그 가진 모욕을 당하면서도 인내하시고 참으시고 오히려 하나님께 기도하신 것처럼 우리는 그렇게 우리의 감정, 우리의 분노와 화를 그렇게 조절해야 됩니다. Харин Есүс эзэн ийм үед үнэхээр бүх төрлийн зовлон зүдгүүрийг хавчлагыг авсан хэрнээ Бурханд өөрийгөө даатгаж уур хилэнгээ гаргахгүй байсан шиг бид нар өөрсдөө захирч амьдрах хэрэгтэй. 반대로 예수님의 그 거룩하신 분노 있잖아요. Харин эсрэгээр Есүс эзний ариун хилэгнэл 우리도 그런 거룩한 분노를 가져야만 합니다. бидэрсэндээ тийм ариун хилэгнэлийг нь дуурайх хэрэгтэй. 자, 형제 자매님. Ахын дус нар минь 예수님께서는 정말
안타깝고 이제 화가 나셨지 않습니까? Есүс эзэн түүнийг хараад үнэхээр харамсаж уур нь хүрсэн. 그것은 미움에서 나오는 화가 아닌 거예요. Тэр нь үзэн ядснаасаа гарч байгаа уур хилэн биш. 바로 사랑하시기 때문에 분노하신 거예요. Хайрлсан учраас хэлхэнсэн байна. 그래서 가르치신 겁니다. Тэнхүү заасан байна. 예? 책망하신 겁니다. Зэмлсэн байна. 예? 사랑하기 때문입니다. Хайртай учраас 사랑의 반대는 미움이 아닙니다. хайрын эсрэг үг бол үзэн ядалт биш. 사랑의 반대는 무관심이라고 하는 거예요. Хайрын эсрэг үг бол 잘못된 길로 가는데 үл тоомсорлох, буруу замаар явж байна. 오해하고 있는데도 Буруугаар ойлгоод явж байх. 그냥 내버려 두는 거 있잖아요. Зүгээр зөнгөөр нь орхих. 그것은 미워하는 것보다요 더 나쁜 거예요. Энэ бол бүр үзэн ядж байгаагаас илүү буруу буу. 그래서 예수님께서는 분노하신 거예요. Тийм учраас Есүс эзэн хэлгэнсэн байна. 상을 엎으신 거예요. Ширээг нь хөмөрч тавьсан 그리고 байна. 엄히 책망하신 거예요. Тэгээд маш ихээр зэмлсэн байна. 부끄럽게 하시더라도 회개케 하시기 위해서 그랬던 거예요. Ичээдч байсан болтугай гимшүүлж хүргэхийн тулд 예수님의 거룩하신 분노는 사랑에 바타는 분노였다는 것을 명심해야 되겠습니다. Есүс эзний ариун хилэнэл нь өөрөө хайран дээр суурилсан байдаг гэдгийг санах хэрэгтэй. 우리도 마찬가지입니다. Тэр бид ч гэсэндээ адилхан. 예. 예수님께서는 답답한 일 참 많으셨습니다. Есүс эзэнд давчдмаар зүйлүүд маш олон байсан. 특히 제자들 있잖아요. Ялангуяа шавнараа 예. 예수님 정말 그 고난의 길을 가고 있는 것을 헤아리는 제자들이 없었잖아요. Есүс эзэн зовлонгийн замаар явж байгааг нь харж одоо мэдчихсэн шав байгаагүй. 예수님께서 이스라엘 예루살렘에 들어가면 왕이 된다면 야 우리도 예수님 덕에 우리도 높은 자리에 우리 차지할 수 있겠구나. 누가 더 크냐 그런 거 서로 다투고 있었잖아요. Есүс эзэн Иерусалимд ороод хаан болно гэж зүйлсийг сонсоод тэгвэл бидний тундаас хинэн дээр нь орох юм бэ гэж хоорондоо муудалцаад байсан. 그때 예수님께서 어떻게 하신 줄 아십니까? Тэр үед Есүс эзэн яасныг мэдгүй. 제자들을 막 책망하신 게 아니에요. Шавнарыгаа зэмлсэн юм биш. 예? 요한복음 13장에 있잖아요. Иохан 13 дээр 예수님께서 흙먼지가 묻은 제자들의 발을 씻기시는 그 세족식을 해주신 거예요. Есүс эзэн тоос шороо наалтчихсан байгаа шавнарынхаа хөлийг угаадаг. 제자들은 Харин шавнар нь 내가 더 높은 자리야, 내가 더 잘났어, 내가 예수님 진짜 오른편에 앉아야 돼. би Есүсийн баруун талд нь би илүү дээр, би илүү сайн гэж 예? 그렇게 어리석고 헛된 영광을 생각하고 또 교만을 드러내고 있을 때 있잖아요. тийм муухаг хоосон алдар сууг хайгаад бардамнаж байх үед 예수님께서는 종이 되시신 거죠. Есүс эзэн Пол нь болж өгсөн. 요한복음 13장 보시겠습니다. Иохан 13-ыг харъя. 요한복음 13장 Иохан 13 아론도루 아론타 14-15 읽어주세요. уншиж өгье. Тэгвэл би эзэн бөгөөд багшатлаа та нарын хөлийг угаасан юм чинь та нар ч мөн нэг нэгнийхээ хөлийг угаах учиртай. Миний та нарт үйлдсэн л угаа адил та нарыг үйлдэхмэн би ийм дуурайлал өгөв. 방금 말씀 제자들은 헛된 다툼과 시기 질투하고 있을 때 Шамнар нь хоосон одоо бие биендээ хатархаж өтөрхөж байх үед 예수님은 그 어리석은 제자들의 발을 무릎 꿇고 발을 씻겨 주시면서 종이 돼 주셨어요. Есүс эзэн тэр муухай шавнарынхаа хөлөнд суугаад хөлийг нугааж боолно болсон. 그리고 내가 행한 같이 너희에게 너희도 이렇게 하라고 본을 보였다라는 말씀. Миний үйлцэн л угаа адил та нар өнхөө үйлдэрээ гэж би дуурайллыг үзүүлвэ гэсэн байна. 우리 같으면요 정말 제자들을 막 혼내고요. 너희가 어떻게 이렇게 생각이 없느냐. Тэр бид нэрсэн бол нөгөө шавнарыгаа зэмлээд та нар яхаараа ийм юм байд юм бэ гэл. 근데 오히려 예수님은 Харин Есүс эзэн эсрэгээрээ 또 낮은 자세로 섬김으로써 그 제자들을 교훈하셨다는 겁니다. бүр илүү дорд байр суурнаас үйлчлснээр шавнараа сургамжилсан байна. 우리도 답답한 일 많이 있어요. За бидэнд давчдмаар зүйлүүд олон байдаг. 그러나 오늘 살펴본 성경처럼요. 그 감정 드러낸다고 해서 그 일이 잘 풀리는 게 아닙니다. 오히려 더 문제가 많이 생길 수 Тэгээ 있어요. өнөөдөр сурсан үгэн дээр гарсанчлан тэрийг шууд илчилснээр асуудал шийдэгддэг юм биш харин ч бүр асуудлыг томоргоно. 자, 결론은 이것입니다. Томсгоно гэсэн мэт. За үр дүнд нь юм байна. 예수님의 거룩하신 분노. Есүс эзний ариун хилэгнэл. 그리고 우리가 육신의 감정 조절 못해서 우리가 생활 속에 드러나는 우리의
연약함과 부족함을 드러내는 그런 화를 내거나 분노 분명히 다른 거예요. Бидний сэтгэл хөдлөлөө зохицуулж чадаагүйгээс болоод гарч байгаа сул дорой муухай байдлаа илчилж байгаа уур хилэн хоёр гарцаагүй ялгаатай. 자, 마무리한 말씀으로 전도서 3장을 보시겠습니다. За төгсгөлийн үг болгож номлогчийн ус 3-ыг харъя. 전도서 3장. номлогчийн ус 3. 자, 1절을 보시겠습니다. номлогчийн ус 3-ын 1-ийг харъя. 자, 전도서 넘덕주스 꼬로잉니. 자, 읽어주세요. Уншиж өгье. Тэнгэрийн доорох бүх зүйлд тогтоогдсон цаг, бүх зүйлд хугацаа буй. 자, 2절에 보면 날 때가 있고 죽을 때가 있으며 хоёр дээрээс төрөх цаг, үхэх цаг 심을 байна. 때가 있고 심은 것을 뽑을 때가 있다며 Тариалах цаг, тариаснаа хураах цаг байна. 다 때가 있다고 얘기를 하잖아요. Бүх зүйлд цаг хугацаа буй гэсэн байна. 자, 4절 보세요. 4-ыг харъя. 울 때가 있고 웃을 때가 있으며 Уйлах хийгээд инех цаг байгаа. 슬퍼할 때가 있고 춤출 때가 있다 그랬죠. Гашуудах хийгээд бүжиглэх цаг байгаа гэсэн. 자, 7절이에요. 7 дээр 찢을 때가 있고 꿰맬 때가 있으며 урах хийгээд оёх цаг гэж байгаа. 잠잠할 때가 있고 말할 때가 있으며 Дуугүй байх хийгээд ярих цаг байгаа. 네, 8 дээр 같이 읽읍시다. хамт уншия. Хайрлах хийгээд үзэн ядах цаг, дайны хийгээд амар тайвны цаг байдаг ажээ. 자, 계속 반복되는 그런 때가 있다라는 거잖아요. Үргэлжил одоо давтамжтай гарч байгаа цаг хугацаа байгаа гэсэн. 특히 잠잠할 때 말하지 않고 잠잠할 때가 있고 Ялангуяа дуугүй байх цаг гэж байна. 말을 해야 될 때도 있는 거예요. Мөн ярих ёстой цаг гэж байна. 또 사랑할 때가 있고 Мөн хайрлах цаг гэж байна. 미워할 때가 있는 거예요. Үзэн ядах цаг гэж байна. 또 싸워 전쟁을 해야 될 때가 있고 Дайн тулаан хийх үе гэж байна. 평화할 때가 있어야 됩니다. Амар тайван байх үе байна. 오늘 예수님의 거룩한 분노는요. Өнөөдөр Есүс эзний ариун хилэгнэл бол 그것은 말씀을 하셔야 되는 상황인 거예요. энэ үед үгээ айлдах ёстой байсан үе юм. 책망을 하셔야 되고 싸워야 될 그런 상황인 거예요. Зэмлэгч ёстой, тулалдагч ёстой тийм үе байсан байна. 우리는 예수님의 그런 거룩한 분노를 우리는 교훈받아야 되겠습니다. Бид Есүс эзний ариун хилэгнэлээс сургамжийг авах хэрэгтэй. 아까 세 가지 예수님께서 분노를 하셨을 때 상황 살펴봤잖아요. Аль руу Есүс эзэн уурлаж хэлгэнсэн 3 нөхцөл байдлыг харсан. 영혼의 문제에 관심이 없는 Сүнсний асуудалд ямар ч анхаарал тавих. 거짓된 종교가 이 세상에 넘쳐나고 있는 Хуурамч шашингууд энэ ертөнцөөр дүүрч байгаа. 외식된 거짓된 그런 믿음들이 넘쳐나고 있는 시대에 Хоёр нүртэй худал хуурмаг итгэлтэй хүмүүс оршиж байгаа энэ үед 정말 영혼을 불쌍히 여기는 그런 눈을 가진 믿음들이 적은 이 시대입니다. үнэхээр сүнсийг өрөвдөж байгаа нүдтэй хүмүүс энэ үед цөөхөн болчихсон. 예수님께서 분노하셨어요. Есүс эзэн уурлсан. 구원받은 우리 성도들도요. Аврагдсан итгэгчид бид нар 바로 예수님의 그 거룩한 분노를 본받아야 되는 거예요. Есүс эзний ариун хилэнглийг нь дуурайх хэрэгтэй. 성전이 더럽혀진 걸 보고 예수님 분노하셨잖아요. Ариун сүм бохирдсныг хараад Есүс эзэн хэлгэнсэн. 우리의 각자 개인 신앙부터 돌아봐야 됩니다. Хүн тус бүр өөрийнхөө итгэлийг эргэж харах хэрэгтэй. 죄를 가지고 하나님 앞에 순종하지 않으면서 신앙생활 한다는 것은 불가능합니다. Гим нүгэлтэй хэрнээ Бурхны хүн дуулуургүй байгаа хэрнээ итгэлээр амьдрна гэдэг боломжгүй. 더욱더 그걸 외식된 자만 되는 거예요. Бүр илүү хоёр нүртэй хүн болсоор байх болно гэсэн үг. 우리는 아직도 많이 부족합니다. 그런 외식된 부분이 있습니다. Бид одоо хүртэл их дутмаг хоёр нүртэй зүйл олон бий. 그런 우리의 육신을 향해서 우리는 분노해야 됩니다. Тэр өөртөөхөө мах бод руу хараад бид нар хилэгнэх 아직도 хэрэгтэй. 순종하지 못하는 Одоо ч хүртэл уулгартай байж 아직도 чадахгүй 그 байгаа. 세상적인 헛된 것을 주목하면서 그것을 포기하지 못하는 우리의 그 연약한 믿음을 향해서 우리는 분노해야 됩니다. Одоо ч хүртэл ертөнцийн хоосон зүйлсийг хараад түүнийгээ тавьж чадахгүй байгаа өөртөөхөө сул дорой байдлыг хараад бид нар хилэгнэх хэрэгтэй. 그리고 과감하게 우리는 돌아서야 됩니다. Тэгээд маш зоригтойгоор бид нар эргээд буцах хэрэгтэй. 그것이 바로 예수님의 거룩하신 분노가 우리에게 주는 교훈입니다. Энэ бол Есүсний ариун хилэгнэл бидэнд өгж байгаа сургамж юм. 그리고 예수님께서 어린 아이들이 가까이 오는 것을 원하셨잖아요. Тэгээд Есүс эзэн балчир хүүхдүүд ойртож ирэхийг хүссэн. 그것을 방해하는 제자들이 큰 책망을 받았다는 거, 우리가 어쩌면 그런 제자들이 될 수 있는 거예요. 잘못하면. Түүнийг саад тавьж байгаа шавндар нь маш их зэмлэлийг амсан. Бид нар магадгүй тийм шавнд болж болно гэсэн үг. 우리 아이들 Манай хүүхдүүд 교회와 함께 우리 아이들을 주님의 말씀과 교훈으로 잘 인도합시다. хүүхдүүдээ чуулгантайгаа хамт эзний үг сургаалаар хамтдаа удирдан залцгаая. 주님의 거룩한 교훈, 분노를 통해서 우리가 교훈을 받읍시다. Эзний ариун хилэнглээс бид сургамжийг авцгаая. 반대로요. Харин эсвэргээрээ 예수님은 그런 멸시를 당하고 인격적으로 모독을 당하고 핍박을 받을 때는 정말 침묵하셨잖아요. тэгэж доромжлогдож хүн чанараа хавчигдаж зовж байх үедээ чимээгүй байсан. 예, 우리도요. Бид нар ч гэсэн 뭐 조금 작은 거 가지고 기분 나쁘다.
Нэг жоохон жижигхэн зүйлээс болоод дургу өрөөд байна. 자기 성질 절제 못하고 өөрийнхөө 화내는 거 막. 짜증내는 зан аашиг 주변 사람들을 불평게 만드는 거. захирч чадахгүй уурлаад л уцаарлаад л эргэн тойрны хүмүүс эвгүй байдалд оруулаад л 그때는 바로 입을 다물어야 되는 거예요. тэр үед амаа чимэх хэрэгтэй. 주님께서 인내하시고 참으신 것처럼 Эзэн твцсэн шиг. 예, 그리고 하나님께 기도한 것처럼 Тэгээд 있잖아요. бурханд даатгаа залбирч байсан шиг. 그런 개인적 육신적인 그 감정 표현 이런 것들은 우리 정말 그것을 다스릴 필요가 있어요. Тиймгүй хувийн мах бодын уур хилэнгээ бид нар сайн 그래서 아까 살펴봤던 그런 성경들이 있지 захирч чадах 않습니까? хэрэгтэй. Тэгэхээр аль тэрний сурсан библиуд өгдүүд байгаа. 정말 그런 성경들은요 정말 가까이 하면서 우리의 감정 이 감정이나 이런 부분들을 잘 다스리는데 정말 귀한 말씀으로 삼아야 되겠습니다. Тэгэхээр ийм өгнүүдтэй ойр байж сэтгэл хөдлөлөө захирж одоо чадах энэ тулд одоо сургамжийг авах өгнүүд юм аа. 그래서 예수님의 거룩한 분노를 우리도 본받읍시다. 예수스의 애롱 힐링리근 도라차이. 오히려 예수님은 모욕당하고 조롱당할 때 정말 그 인내하시고 정말 입을 다무셨던 그걸 통해서 우리도 교훈을 받읍시다. харин ч 예수스는 доромжлогдож хавчогдож байхдаа твчээд амаа хамигснаас бас бид сургамжийг авцгаая. 예, 기도하시겠습니다. залбирцгаая. 자비로우신 하나님 아버지. энэрэнгүй эцэг бурхан минь. 온유하고 겸손하신 예수님께서 정말 거룩하신 분노를 나타내신 것을 통해서 예수님의 마음을 저희가 더 배웠습니다. Дүлгөөн даруун эзэн маань ариун хилэнлийг гаргаснаар 예수스 эзний сэтгэлийг бид нар тэндээ сурч авлаа. 그런데 저희는 각자 개인의 육신의 감정에 충실해서 화를 내고 짜증을 내고 주변 사람들을 품평케 하고 하나님 앞에 정말 죄를 짓는 그런 모습들 많이 보여드렸습니다. харин бид нар дэндүү сул дорой мах бодоос ангижраагүй байгаа учраас үнэхээр жоохон л хэцүү зүйл тохиолдох юм бол уурлаж уцаарлаж байгаа тэр зүрхөө бурхны өмнө олонтой харуулж гимнүглэх хийсэн 주 билээ. 성령님께서 저희의 심령을 주장해 주시고 새롭게 변화시켜 주시옵소서. эзэн ариун сүнстэй бидний зүрх сэтгэлийг удирдах биднийг шинчилж өгнө. 정말 예수님을 본받아서 үнэхээр 예수스 эзнийг дуурайж 거룩한 분노로 우리 신앙을 깨워 주시고 ариун хилэнглээр бидний итгэлийг сэргээж өгөөч. 육신의 감정을 잘 절제하고 다스릴 수 있도록 도와주시옵소서. мах бодийнхоо сэтгэл хөдлөлийг сайн удирдах захирч чадахад тусална уу. 우리 날레읍 교회가 더욱더 영육간에 더 건강한 교회가 되게 도와주시옵소서. манай налах чуулган сүнс болоод махан биеийнхээ хувьд илүүл чуулган болгож чадах. 우리 형제자매들의 간절한 소원을 하나님께서 들어주시옵소서. ахын дүүсэн маань чин зүрхний хүслийг бурхан минь сонсож 날레 교회 өгөөч. 허가를 꼭 받게 도와주시옵소서. налах чуулганы зөвшөөрлөг заавал авч чадахад туслаач. 지금 건축되고 있는 교회당 끝까지 도와주셔서 이 교회당을 통해서 주님의 복음이 힘있게 증거될 수 있도록 도와주시옵소서. одоо баригцаар байгаа чуулганы барилгыг эцэст нь хүртэлтэй удирдах өгөөд энэ байраар дамжуулаад эзний сайн мэдээ тунгаглагдаж сүнснүүд аврагдаж чадахад 코로나 туслаач. 사태가 속히 진정될 수 있도록 하나님 도와주시고 우리 형제자매들의 육신의 건강도 보호하여 주시옵소서. Коронагийн нөхцөл байдал хурдан намжиж чадахад бурхан минь туслаад ахын дүүсэн маань мах бодын эрүүл мэндийг хамгаалж өгнө. 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 예수스의 нэрээр чин зүрхнээсээ залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 광고 말씀 드리겠습니다. За зарлал хэлье. 예. 이제 4월 달 이제 첫 주잖아요. За 4 сарын эхний 7 хоног байна. 예, 이번 4월 달에는 저희 자체 집회가 있습니다. За 4 сард библийн семинар байгаа. 예, 4월 20일부터 지금 이제 집회를 계획하고 있습니다. За 4 сарын 21-ээс семинараа тэм одоо төлөвлөж байгаа. 물론 이제 온라인으로 진행되는 집회입니다. 20-оос юм байна. За мэдээж онлайнаар эхлэх байгаа. 예, 먼저 이 집회를 녹화를 해서 준비하도록 하겠습니다. За эхлээд семинараа бичлэг болгоод бэлтгэн. 예, 그리고 그 녹화된 전도 집회 말씀을 4월 20일부터 우리 형제 자매님들에게 온라인으로 또 이제 줌을 교회에서 계약했기 때문에 우리 형제자매님들에게 그 온라인 전도 집회 말씀을 이렇게 준비해 드리도록 하겠습니다. За тэгээд бэлдсэн мүгэ ингээд семинарын өдөр ахын дүүстэй онлайнаар буюу Zoom-ээр бас ороод шууд ингээд лайваар бэлдэж үзүүлж хамтдаа сонсох болно. 그래서 우리가 3월 달에 전도 집회할 때 이렇게 구역별로 또는 이렇게 이제 그 말씀들을 이렇게 모여서 여러 팀으로 나누어서 우리가 전도 집회를 했었지 않습니까? За 3 сард библийн семинарыг бид нар нөгөө нэг дүүрэг дүүргээрээ айл айлд цуглаад хийсэн. 예.
그런 식으로 이번 4월달 집회도 준비하도록 할 테니까 형 자매님들도 기도해 두시고 또 어려운 상황이지만 전도할 수 있는 그런 기회로 삼으시면 좋겠습니다. Тэгэхээр тийм байдлаар энэ удаагийн семинарыг хийх болохоор ахын дүүс намрааснда бэлдээд залбираад хүнд нөхцөл байгаа гэсэндээ хамтдаа оролцгоё. 자, 4월 오늘 저녁 6시에 전체 임원 모임이 있습니다. За өнөөдөр 부요 4 сарын 4-ний өдөр орой 6 цагаас үйлчлэлийн багийн нөхөрлөлттэй байгаа. 예, 그리고 4월 6일 화요일 10시 30분 1조 조모임이 온라인으로 있습니다. За 4 сарын 6-ны буюу 2 дахь өдөр өглөө 10 цагаас 1-р хэсгийн нөхөрлөл байна. 예, 그리고 4월 8일 목요일 이제 교사 모임이 있습니다. 4 сарын 8-ны өдөр багш нарын нөхөрлөл байгаа. 그리고 4월 9일 금요일 2구역 모임이 저녁 6시 반에 온라인으로 있습니다. За тэгээд 4 сарын 9-ний 5 дахь өдөр 2 дугаар дүүргийн нөхөрлөл онлайнаар орой 6 цагаас болно. 그리고 교회 학교는 당분간 온라인으로 했을 때는 토요일 날 아침 9시에 계속 있습니다. За чуулганы сургуулийн нөхөрлөл болохоор онлайнаар болох бөгөөд хагасаа өдөр өглөө 9 цагаас болно. 그리고 특별히 4월 11일 주일인데요. 이때 우리 자매기령교회인 서울 서부교회와 또 우리 몽골 날레역교회 그리고 서울 서부교회와 이제 멕시코 사군과 빠추교 교회가 또 서울 서부교회하고 자매기령교회인데 이런 멕시코에 있는 교회들 몽골 우리 날레크 그리고 서울 서부교회와 모두회를 줌으로 온라인으로 이렇게 교제하기로 그렇게 교제가 됐습니다. За 4 сарын 11-ний буюу дараагийн эзний өдөр сөүл одоо манай шипсэн болох сөүл баруун чуулган байгаа. За тэгээд налах Монголын налах чуулган за Мексикийн 2 чуулган бас нэмэгдэж ороод ийхүү 4 чуулган хамтдаа нийтийн нөхөрлөл хийх юм байна онлайнаар. 야 이제 아주 한국과 몽골과 멕시코입니다. За Солонгос, Монгол, Мексик гэд 3 орноос байна. 예, 그래서 이 코로나 때문에 선교팀이 방문하고 그런 해외 선교가 지금 방문이 어렵기 때문에 아쉽지만 이렇게 온라인으로라도 서로 얼굴을 보고 소식을 전하는 그런 교제를 갖자고 그렇게 교제가 되고 있습니다. За коронавигоос болоод одоо Солонгосоос ирж очих одоо тийм зүйл нөхөрлөл байхгүй болсон болохоор одоо онлайнаар боломжийг ашиглаад дүүн нүрээ хараад ч болтгоо ийхүү нөхөрлөё гэж нөхөрлсөн байгаа. 네. 그리고 이제 건축에 관한 그 4월달 방향을 말씀드리겠습니다. За барилгын тал дээр одоо 4 сарын төлөвлөгөөг хэлье. 네. 지금 대강당 공사가 계속 진행되고 있습니다. За одоо их заалны үйлчлэл үргэлжилсээр байна. 그 대강당 타일도 이제 거의 다 지금 깔려 가고 있습니다. За их заалны маань шалны бэлтаа бараг одоо дуусаж явна. 그리고 우리 부석동 3층 지붕 공사를 4월 달에 해야 됩니다. За тэгээд 3 давхрын одоо дээврийн ажлыг одоо 4 сарда багтаагаад хийх ёстой. 아주 큰 공사들이 이제 4월 달에 진행이 되는 거예요. За ингээд том үйлчлэлүүд маань 4 сард явагдах нь байна. 우리 형제자매들 계속 기도해 주시고 манай ахын дүүснэр маань үргэлжлүүлэн залбирч 또 өгөөд 많은 형제자매들이 봉사에 참여하고 계신데 정말 우리 형제자매들 다 함께 합시다. олон ахын дүүснэр маань үйлчлэлд оролцож байгаа. цаашдаа зэндээ бүр хамтдаа оролцоцгоё. 네, 그리고 정말 건축하는데 물질이 많이 필요합니다. 우리 형제자매들 또 헌금으로서도 이 하나님의 역사에 함께 해주시기를 또 권면합니다. За барилгын ажилтсандээ эд материал маш их орж байгаа бөгөөд ахын дүүснэр маань өргөлөөр дамжуулаад барилгын ажилд оролцож өгөөсэй гэж хүсэж байна. 예, 감사합니다. Баярлалаа. 예.